সবাই একটু ঝটপট করে জয়েন করে যাও, একটু বলো যে সবকিছু ক্লিয়ার আছে কিনা, সাউন্ড পিকচার ক্লিয়ার আছে কিনা। যারা লাইভটা দেখতে পাচ্ছ একটু জানাবে। হাই মধুমিতা দি, সবাই একটু জলদি জলদি জয়েন করো। ক্লিয়ার আছে কিনা সবকিছু একটু বলো তো, তাহলে আমি লাইভ লিঙ্কটা শেয়ার করে দিব। একটু যারা লাইভ দেখছো একটু বলবে। ওকে, কর্সেট দিদি আপাতত পাবে না, কর্সেট আসবে, আসলে দেখিয়ে দেব। কর্সেট আসলে দেখিয়ে দেব। আচ্ছা একটু জলদি জয়েন করে যাও প্রত্যেকে প্লিজ। কমেন্ট ক্রিয়েট করবে, লাইভটা শেয়ার করবে যারা যারা লাইভ দেখতে পাচ্ছ। যারা যারা লাইভ দেখছো একটু কমেন্ট ক্রিয়েট করো, লাইভটাকে শেয়ার করো। কমেন্ট ক্রিয়েট করবে, লাইভ শেয়ার করবে। যারা যারা লাইভ দেখতে পাচ্ছ একটু কমেন্ট করো, রিয়াক্ট করো, লাইভ শেয়ার করো। আমি লাইভ লিঙ্কটা শেয়ার করে দিই, তোমরা একটু জলদি জয়েন করতে থাকো। যারা লাইভ লিংক পেয়ে যাবে একটু জলদি জলদি জয়েন করবে, রিয়াক্ট কমেন্ট করবে, লাইভ শেয়ার করবে, রিয়াক্ট কমেন্ট করবে, লাইভ শেয়ার করবে। আজকে কিন্তু একটা সেল লাইভ হবে, সবাই একটু জলদি জলদি জয়েন করো। লিংক যারা পাচ্ছ একটু জলদি জয়েন করবে, লিংক যারা পাচ্ছ জলদি একটু জয়েন করে যাও। একটু জলদি জলদি জয়েন করো প্রত্যেকে যারা যারা লাইভটা দেখছো। একটু জলদি জয়েন করবে। তুমি ভালো ভালো কর্সেট তোলো, নেব বলে রাখলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, একদম একদম দিয়ে দিব। একটু জলদি জলদি জয়েন করো প্রত্যেকে, ঝটপট একটু জলদি জলদি জয়েন করো। लाइव যারা দেখছো একটু क्लियर করবে, कमेंट शेयरটা করবে। ओके, कमेंट क्रिएट करिए, लाइव शेयर करिए आप लोगों प्रोफाइल में। आज सेल लाइव है, जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए, जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए, थोड़ा थोड़ा लाभ ब्रेक दीजिए। ओके, লিংক থেকে যদি কেউ জয়েন করে থাকো একটু বলবে যে লিংকটা ওপেন হচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, লিংক থেকে কেউ জয়েন করতে পারছো কিনা একটু বলবে। কমেন্ট ক্রিয়েট করবে, লাইভ শেয়ার করবে, ঝটপট জয়েন করে যাও। একটু রিয়াক্ট কমেন্ট করবে, লাইভটা শেয়ার করবে, লিংকটা ওপেন হচ্ছে কিনা একটু বলবে। লাইভ লিংক যারা পাচ্ছ একটু জলদি জয়েন করো, লিংকটা ওপেন হচ্ছে কিনা একটু বলো। চলো আমি লাইভ লিংকটা শেয়ার করে দিয়েছি, তোমরা এবার জলদি জলদি জয়েন করো, আমি লাইভটা স্টার্ট করে দিচ্ছি। ওকে, চলো জলদি জলদি জয়েন করে যাও, আমি লাইভটা স্টার্ট করে দিচ্ছি। সবাই একটু ঝটপট করে জয়েন করো, প্রত্যেকে একটু কমেন্ট ক্রিয়েট করবে, লাইভটা শেয়ার করবে। লাইভটা কোথায় গেল ভাই, আসছে না তো এখন। চলো আমি শুরু করে দিয়েছি, একদম কনফার্ম হয়ে শাড়ি বুকিং করো। আজকে কিন্তু সেল লাইভ দিচ্ছি একটা, তাই প্রত্যেকের কাছে রিকোয়েস্ট করছি কনফার্ম হলে এসএস পাঠাবে, কনফার্ম ছাড়া কেউ স্ক্রিনশট পাঠাবে না। ঠিক আছে,
যারা যারা শাড়ি নিতে চাইছো তারা কিন্তু স্ক্রিনশট পাঠাবে, কারণ তোমাদের স্ক্রিনশট মানে আমরা ধরে নিয়েছি তোমরা শাড়িটা নিতে চাইছো। কনফার্ম হয়ে এসএস দিবে। আর যারা ক্যাশ অন ডেলিভারি বুকিং করছো প্লিজ রিকোয়েস্ট করছি, ও সেটাও একদম 100% কনফার্ম হলে সিওডি বুকিং করবে, ঠিক আছে। অনলাইন পেমেন্টের ক্ষেত্রে অল ওভার ইন্ডিয়া শিপিং চার্জ টোটালি ফ্রি পেয়ে যাবে। অনলাইন পেমেন্টের ট্রানজাকশন আইডি স্ক্রিনশট পাঠাবে, ফুল অ্যাড্রেসটা একবার সেন্ড করবে। 5 থেকে 6 দিনের মাঝে প্রোডাক্ট হাতে না পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। প্রোডাক্ট হাতে পাওয়ার পর কিন্তু অবশ্যই ওপেনিং ভিডিওটা মাস্ট, ওপেনিং ভিডিও ছাড়া কোনো ডিফেক্ট জিনিস থাকলে কোনো কিছু কিন্তু কোনো রং জিনিস গেলে কোনো কিছু রিটার্ন হবে না ওপেনিং ভিডিও ছাড়া, ঠিক আছে। আর প্লিজ একটু ভালোভাবে দেখে শুনে বুঝে শুনে একদম কনফার্ম হলে এসএস পাঠাবে, ঠিক আছে। চলো আমি স্টার্ট করে দিচ্ছি। ওকে, আমার এখানে কোনো ভিউজ শো করছে না, আসছেই না। চলো আমি শুরু করে দিচ্ছি। তোমার ড্রেসটা কি হবে গো? না গো, আমার ড্রেসটা হবে না, এটা পার্সোনাল আছে। চলো আমি শুরু করে দিয়েছি, ডিটেলসে বলে দিয়েছি। সেল লাইভ, রিকোয়েস্ট করছি কোনো শাড়ির পিস পাবে না, যেটা পিস থাকবে আমি বলে দেব। মানে ধরে নাও কোনো শাড়ির পিস নেই, তাই যে আগে বুকিং করবে শাড়ি কিন্তু সে পাবে। আর প্লিজ পেমেন্টটা ডান করবে, ঠিক আছে। পেমেন্ট ডান করবে, পেমেন্ট হোল্ড করবে না, তাহলে অন্যজনের কাছে শাড়ি চলে যাবে। পেমেন্ট ডান করবে, ঠিক আছে। চলো আমি স্টার্ট করে দিচ্ছি। প্রত্যেকটা একটা করে পিস পাবে, ঝটপট করে বুকিং করবে। ফার্স্ট আমি এটা গাদোয়াল দিয়ে স্টার্ট করছি। ওকে, হাই অনুজি, হাই তনিদি, এটা সীমাদি, হাই সীমাদি, থ্যাংক ইউ প্রত্যেকে একটু জলদি জয়েন করো। চলো শুরু করে দিয়েছি। ফার্স্ট আমি একটা গাদোয়াল দেখাচ্ছি, একটা পিসে অ্যাভেলেবল আছে, অনলি 1 পিস অ্যাভেলেবল। এই গাদোয়াল দেখিয়ে बहुत ही सुंदर एक गादोल, ओनली 1 पीस अवेलेबल। ओके, ओनली 1 पीस अवेलेबल। जल्दी जल्दी बुक करिए, इसका प्राइस जाएगा ओनली 800, 800 টাকা। जल्दी बुक करिए, दाम जाएगा 800। ভালো আছি কৃষ্ণাদি, ভালো আছি। 800 এ পাচ্ছ। আজ ড্রেস দেখাবে না? আজকে ড্রেস দেখাবো না, ড্রেসের লাইভ আলাদা করবো গো, ড্রেসের লাইভ আলাদা করবো। আর সেলের ড্রেস চাইছো কি? সেলের ড্রেসও 2-3টে আছে, বেশি সেলের ড্রেস নেই, যে কটা আছে দেখিয়ে দেবো। দাঁড়াও, সেলের ড্রেস আছে 3-4টে হয়ে যাবে, আমি দেখিয়ে দেবো, একটু ওয়েট করো। তো ওখানেই আছে, ওই রুমে 1-2 আছে। চলো সেলের ড্রেস যেটা আছে দেখিয়ে দেবো। चलो फास्ट देखिए पल्ला पोर्शन, बहुत ही सुंदर। फास्ट देखिए पल्ला पोर्शन। ओके, सेलेर ड्रेस देखिए देबो, 3-4টে सेलेर ड्रेस देखिए देबो। फास्ट देखिए पल्लू, बहुत ही सुंदर। ये वाला जाएगा पल्लू पोर्शन, ये वाला जाएगा पूरा ऑल ओवर साड़ी, ओनली 800 এ পাচ্ছ। অসাধারণ পাচ্ছ শাড়িটা। ছটপট করে বুকিং করবে আজকে। যাদের জন্য সেল লাইভ তারা কোথায়? অনেকে মেসেজ করেছো দিদি আজকে লাইভ ঠিকভাবে নাও দেখতে পারি, নিউ কোনো সিরিজ দেখিও না, একটা সেল লাইভ দিয়ে দাও। কারণ নিউ সিরিজ দেখিও না, আজকে বড়রা শাড়ি কিনে দেবে না আজকে, এই জন্য কিন্তু আমি তোমাদের সেল লাইভ করছি। তারা কোথায়? তারা কমেন্ট করো। হাই নব, কেমন আছো? ভালো আছি। সুমাদি, ভালো আছি। ক্রেপ পিকক মোটিভ শাড়ি এসেছে, ক্রেপ পিকক মোটিভ শাড়ি আমার কাছে এখন সেলে একটা পিস আছে, নেক্সট উইকে সব কালার ঢুকে যাবে। ওগুলো অর্ডার করা আছে, নেক্সট উইকে আসবে। হাই টুসিদি। আচ্ছা চলো এটা দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর। এগুলো কটন মেটেরিয়ালে আছে গো, যেটা সিল্ক কটন মেটেরিয়াল, কটনটা 80% পাবে, 20% सिल्क मिक्स पावे, ठीक है। एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा। प्राइस जाएगा 800। असाधारण कलर, ओनली 1 पीस अवेलेबल। जल्दी बुक करिए। साड़ी के साथ बीपी पोर्शन देखिए, बहुत ही सुंदर। जल्दी बुक করবে, যে আগে বুক করবে শাড়ি কিন্তু সে পাবে। আমি বারবার বলছি, পরে কেউ মন খারাপ করো না, হ্যাঁ, একটু তাড়াতাড়ি বুকিং করবে। এ वाला जाएगा बीपी, असाधारण, ओनली 1 पीस अवेलेबल। 800, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये पूरा ऑल ओवर साड़ी का डिजाइन देखिए, 800, 800 টাকা সরিয়ে দিয়েছি। ঝটপট বুকিং করবে, সব ওখানে ঝটপট বুকিং করবে। 800 এ পাচ্ছ অসাধারণ শাড়ি, 800 এ পাচ্ছ অসাধারণ শাড়ি। চলো এই শাড়িটা দেখে নাও, তোমাদের সেই ফেভারিট শাড়ি, একদম সফট মাখন, যেটা প্রাইস হচ্ছে 1850। आज के लिए दाम जाएगा ओनली 1490, 1490। जल्दी बुक करिए, दाम जाएगा 1490। बहुत ही सुंदर, 1490 তে পাচ্ছ। হ্যান্ড পেইন্টিং এর শাড়ি আছে ওখানে, দুটো দাও তো আমাকে। ওটা রাখিনি, আমি বলেছিলাম। এই সেলফে আছে, ওই রাইট সাইডের একদম লোয়ার, হ্যান্ড পেইন্টিং এর। আর না নিচে আছে, দেখো এই সেলফে নামিয়ে। अच्छा ये साड़ी देखिए, बहुत ही सुंदर। जल्दी बुक करिए, दाम जाएगा आज के लिए 1490। जस्ट माखन मेटेरियल से पाচ্ছ।
জলদি জলদি বুক করে এ वाला জায়গা পাল্লা পোষণ অসাধারণ পাচ্ছ ওকে এটা কি প্রথম শাড়ি একদম ফার্স্ট শাড়ি এটা সেকেন্ড শাড়ি এই শাড়িটা জাস্ট তোমরা প্রচুর জন নিয়েছো এটা রিভিউ দাও লাইভে থাকলে এটা রিভিউ দাও पागल करा साड़ी ओनली 1490 তে পাচ্ছ ओनली वन पीस अवेलेबल जल्दी जल्दी बुक करिए 1490 बहुत ही सुंदर साड़ी ये वाला जाएगा पल्लू एंड ये वाला जाएगा बीपी जस्ट ये कलमकारी ब्लाउज দিয়ে পরো দুর্ধর্ষ দেখতে 1490 সরিয়ে দিয়েছি ভালো লাগলে ঝটপট করে বুকিং করবে ओनली 1490 1490 পাগল করা শাড়ি পাচ্ছ এভাবে টানলে সব হয়ে যাবে 1490 ये साड़ी देखिए बहुत ही सुंदर ये वाला साड़ी देखिए बहुत ही सुंदर এটা দেখে নাও ভীষণ সুন্দর একটা সেমি সিল্কের উপর পাচ্ছ যেটা সেমি গিচা সিল্কের উপর অসাধারণ শাড়িটা অসাধারণ এই কালার দেখে অপূর্ব পাচ্ছ इसका प्राइस जाएगा ओनली ये देखिए इसका प्राइस जाएगा ओनली आज के लिए 695 695 695 এটা পাল্লা কোথায় একটু 695 बहुत ही सुंदर बटरी सॉफ्ट मटेरियल साड़ी 695 जल्दी बुक करिए वाला जाएगा साड़ी का कलर देखिए चंदन कलर असाधारण ये वाला देखिए पल्ला पोर्शन 695 आगे ब्लूटार मतो दाओ নেই গো দিদি এই জন্যই সেল লাইভ সব একটা করে পিস এখানে কালার টালার কিছু পাবে না যেটার কালার থাকবে আমি দেখিয়ে দেব কালার নেই বেশিরভাগই সব এক পিস করে এই জন্যই সেল লাইভ जल्दी बुक करिए दाम जाएगा ओनली কত বলেছে এটা 695 695 অসাধারণ এই শাড়িটা জাস্ট দেখো কেউ বলবেন এটা 695 শাড়ি গোল্ডেন বর্ডার এই থাকছে পুরো অল ওভার শাড়ি পুরো বাটারি সফট মেটেরিয়ালস 695 ঝটপট করে এসএস দিবে বুকিং করবে এই देखिए ठीक है সরিয়ে দিয়েছি ঝটপট বুকিং করবে इसके साथ देखिए वाला जाएगा बीपी पोर्शन बहुत ही सुंदर 695 695 ये वाला साड़ी देखिए बहुत ही सुंदर चंदेरी ये देखिए कौन शाड़ी था नहीं একটা পিস আমি তো বলে দিচ্ছি কোনটার পিস হবে না ये साड़ी देखिए बहुत ही सुंदर ये देखिए ये चंदेरी सिल्क कटনের উপর পুরো হ্যান্ড পেইন্টিং এ পাচ্ছ চন্দেরি সিল্ক কটনের উপর হ্যান্ড পেইন্টিং অসাধারণ সামারের জন্য পারফেক্ট শাড়ি जल्दी बुक करिए साड़ी का प्राइस ओनली 1650 रियल प्राइस था आज के लिए दाम जाएगा ओनली 1390 1390 जल्दी बुक करिए वाला जाएगा 1390 बहुत ही सुंदर साड़ी 1390 এটাই বলেছি এটা না একটা বা দুটো কালার আছে ওটাই বলেছিলাম 1390 তে পাচ্ছ পুরো হ্যান্ড পেইন্টিং পাল্লা দেখে এটা না পুরো আমি বলি যেটা বিষ্ণুপুরি সিল্কের উপর একটা হ্যান্ড পেইন্টিং হয় পরার পর মনে হবে সেরকম শাড়ি পরে আছো अच्छा ये साड़ी देखे आमी निয়েছি খুব সুন্দর শাড়ি थैंक यू सोमादी थैंक यू सो मच अच्छा ये साड़ी देखिए एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा 1390 তে পাগল করা শাড়িটা পাচ্ছ হাতে নিয়ে রিভিউ দিবে ओनली 1390 অসাধারণ অসাধারণ जल्दी जल्दी कंफर्म होना तो स्क्रीनशॉट दीजिए ओके कंफर्म হলে স্ক্রিনশট দিবে এছাড়া কিন্তু ইনকোয়ারির জন্য স্ক্রিনশট দিবে না डिटेल्स प्राइस बोले दीजिए একটু শুনে নাও নয়তো অনেকে শাড়ি পাবে না আজকে আচ্ছা এই শাড়ি देखिए बहुत ही सुंदर 1390 অপূর্ব লোয়ারে পুরো এই ডিজাইন আপারে পুরো এই ডিজাইন অসাধারণ শাড়ি এটা সরিয়ে দিয়েছে जल्दी बुक करिए इसके साथ ये वाला जाएगा बीपी पोर्शन बहुत ही सुंदर 1390 1390 সরাচ্ছি ভালো লাগে জলদি জলদি বুকিং করবে 1390 1390 ভীষণ সুন্দর পাচ্ছ ये साड़ी देखिए वाला जाएगा खड्डी जॉर्जेट बनारसी ये वाला जाएगा खड्डी जॉर्जेट बनारसी बहुत ही सुंदर ये वाला देखिए पिंक कलर रानी पिंक कलर खड्डी जॉर्जेट बनारसी एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा इसका प्राइस जाएगा ओनली 1800 1800 जल्दी बुक करिए दाम जाएगा 1800 असाधारण पाচ্ছ শাড়িটা खड्डी जॉर्जेट बनारसी 1800 ये देखिए पल्लू 1800 আমার কাছে কিন্তু কোনো ভিউয়ার্স শো করছে না আমি কিছু বুঝতে পারছি না তোমরা একটু রিঅ্যাক্ট কমেন্টটা করো লাইভটাকে শেয়ার করো কমেন্ট রিঅ্যাক্ট করিয়ে লাইভ শেয়ার করিয়ে ওকে রিমাইন্ড অপশন দেওয়া হয়েছে আর পিন পোস্ট করা হয়েছিল আমি করিনি हां पिन पोस्ट नंबर में प्लीज 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 लव रेट दीजिए ओके ये वाला देखिए लोअर बॉर्डर बहुत ही सुंदर है रानी पिंक कलर खड्डी जॉर्जेट बनारसी ओनली 1800 ভীষণ সুন্দরে পাচ্ছ 1800 এ পাচ্ছ অপূর্ব দেখতে ভালো লাগলে বুকিং করবে পুরো অল ওভারটা এরকম ছোট ছোট একটা বুটি डिजाइन देखिए बहुत ही सुंदर इसके साथ देखिए ये वाला जाएगा बीपी पोर्शन ओनली
1800 बहुत ही सुंदर 1800 जल्दी बुक करिए 1800 जल्दी जल्दी बुक करिए बहुत ही सुंदर। ये साड़ी देखिए कलमकारी सिल्क बहुत ही सुंदर। ये साड़ी का रियल प्राइस था 1850 आज के लिए दाम जाएगा ओनली 1500 1500 जल्दी बुक करिए। इसका प्राइस जाएगा आज के लिए 1500 कलमकारी सिल्क डिजाइन देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन। पल्ला पोषण देखिए वाला जाएगा पल्लू असाधारण पाँचों। ये देखिए पल्लू बहुत ही सुंदर रहने वाला जाएगा साड़ी कलमकारी सिल्क बहुत ही सुंदर। इसका प्राइस जाएगा आज के लिए ओनली 1500 1500 1500 1500 একটু পরে দেখাবো গো রঞ্জনা দি 1500 এ देखिए লোয়ার বর্ডার बहुत ही सुंदर 1500 1800টা 1500 দুর্ধর্ষ পাঁচশো শাড়িটা ঝটপট করে এসএস দাও বুকিং করো कलमकारी सिल्क এটা নিয়ে মারামারি হবে জানি 1500 পাগল করা শাড়ি। ये साड़ी के साथ ये वाला जाएगा बीपी बहुत ही सुंदर। ये वाला जाएगा बीपी জাস্ট টুয়াও দেখতে পাচ্ছ ঝটপট বুকিং করবে 1500 1500 পেয়ে যাচ্ছ দুর্ধর্ষ দেখতে পাচ্ছ। ये साड़ी देखिए बहुत ही सुंदर गंगा যমুনা बॉर्डर बहुत ही सुंदर साड़ी। ये साड़ी देखिए এটা দেখে নাও ভীষণ সুন্দর। এটা কালার বলো ডিজাइन বলো অপূর্ব দেখতে পাচ্ছ একদম বাটারি সফট মেটেরিयल सिल्क ठीक है बहुत ही सुंदर। ये साड़ी देखिए एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा। ये साड़ी देखिए बहुत ही सुंदर। आज के लिए दाम जाएगा ओनली 1 पीस अवेलेबल जल्दी बुक करिए। आज के लिए दाम जाएगा ओनली 1495 1495। ये देखिए पल्लू ये देखिए साड़ी 1495 वाओ साड़ी 1495 गंगा যমুনা बॉर्डर असाधारण पाँचों। ये देखिए लोअर ये वाला जाएगा अपर बॉर्डर दुर्धर्ष देखते ठीक है। पूरा ऑल ओवर साड़ी डिजाइन देखिए ये वाला जाएगा पूरा ऑल ओवर साड़ी डिजाइन ठीक है। जल्दी बुक करिए डुअल टोन शेड ठीक है डुअल टोन शेड बहुत ही सुंदर 1495 1495 फाटाफाटी पाচ্ছে শাড়িটা ভালো লাগলে বুকিং করবে 1495 ভীষণ সুন্দর 1495 এ देखिए ठीक है छोड़िए दीजिए। इसके साथ देखिए ये वाला जाएगा बीपी पोषण 1495 ये वाला जाएगा बीपी असाधारण पाচ্ছে শাড়িটা ভালো লাগলে বুকিং করবে 1495 1495। ये साड़ी देखिए बहुत ही सुंदर एक सेमी सिल्क के ऊपर जाएगा एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा। इसका प्राइस जाएगा ओनली 700 700 টাকা जल्दी बुक करिए दाम जाएगा 700 दाम जाएगा 700 वाओ साड़ी देखिए दाम जाएगा 700 पल्लू ये देखिए साड़ी 700 অপূর্ব দেখতে পাচ্ছ শাড়িটা 700 700 পাচ্ছ ठीक है। देखिए लोअर बॉर्डर ये থাকছে পুরো অল ওভার শাড়ি 700 700 ঝটপট করে বুকিং করবে। কান্নি সিল্ক এক দুটো হবে দেখিয়ে দেব 1495। अच्छा ये साड़ी देखिए तुम একটু प्राइस মনে রেখো আমি তো সেল प्राइस বলছি। जल्दी बुक करें इसका प्राइस जाएगा 700 700 ठीक है 700 बहुत ही सुंदर साड़ी जल्दी बुक करिए 700 700 500 असाधारण देखते ये देखिए ये वाला जाएगा बीपी पोषण अपूर्व देखते ये वाला जाएगा बीपी जस्ट टुआও देखते पाচ্ছ। ये देखिए बॉर्डर সরিয়ে দিচ্ছি 700। थैंक यू तुहिना दी थैंक यू सो मच। কান্নি সিল্ক দেখাবো। अच्छा এই যে একটা কান্নি সিল্ক দেখে নাও ये देखिए कन्नी सिल्क ब्लैक कलर ये देखिए कन्नी सिल्क ब्लैक कलर ठीक है बहुत ही सुंदर। ये साड़ी का रियल प्राइस था 5200 ठीक है। कन्नी सिल्क का रियल प्राइस था 5200 आज के लिए दाम जाएगा 4400 आज के लिए दाम जाएगा 4400 4400 पाँचशो दुर्धर्ष देखते 4400 पूरा ऑल ओवर साड़ी ये डिजाइन देखिए आज के लिए दाम जाएगा 4400 अपूर्व अपूर्व ठीक है। पूरा ऑल ओवर साड़ी ये डिजाइन जाएगा बहुत ही सुंदर कन्या सिल्क 4400 ये देखिए 4400 पूरा ऑल ओवर साड़ी ये डिजाइन बहुत ही सुंदर है कन्या सिल्क 4400 अपूर्व अपूर्व ठीक है। जल्दी जल्दी बुक करिए। इसके साथ ये वाला जाएगा बीपी पोषण देखिए असाधारण শাড়িটা ঝটপট বুকিং করবে 4400 অপূর্ব
4400 সরিয়ে দিচ্ছি, 4400। অসাধারণ দেখতে পাচ্ছ শাড়িটা, जल्दी जल्दी बुक करिए। अच्छा ये साड़ी देखिए मिंट कलर के ऊपर जाएगा, এটা ভীষণ সুন্দর একটা এভাবে না একটা জামাইবার যেরকম একটা সেলফ ওয়ার্ক পাও সেই ওয়ার্কটা পাচ্ছ, অসাধারণ। এই থাকছে বর্ডারটা, मिंट कलर के ऊपर जाएगा, बहुत ही सुंदर। आज के लिए दाम जाएगा ओनली साड़ी का प्राइस जाएगा ओनली आज के लिए 1195, 1195। झटपट बुकिंग করবে, দুর্ধর্ষ শাড়ি 1195 এ পাচ্ছ। এই দেখিয়ে পাল্লু, এই দেখিয়ে পুরো অল ওভার শাড়ি ডিজাইন, মিন্ট কালার 1195, 1195। আপার লোয়ার বর্ডারটা সেম, শাড়িটা অসাধারণ। 1195, 1195। জলদি বুক করবে, বহুত ही সুন্দর শাড়ি। এ দেখিয়ে বিপি, ছটপট করে এসএস দিবে, বুকিং করবে, ঠিক আছে। 1195 মিন্ট কালার, এটা অপূর্ব শাড়িটা, ভীষণ সুন্দর। এটা ছটপট বুকিং করবে ओनली 1195, 1195। এই শাড়ি দেখে বহুত ही সুন্দর, এটা দেখে নাও, পুরো জাল ওয়ার্কের উপর পাচ্ছ, ভীষণ সুন্দর এন্ড স্টোন ওয়ার্ক পাচ্ছ। এই দেখে स्टोन वर्क पाচ্ছ। आज के लिए दाम जाएगा, देखिए आज के लिए दाम जाएगा ओनली 1400, 1400। जल्दी बुक करिए, दाम जाएगा आज के लिए 1400। सी ग्रीन कलर, ओनली 1 पीस अवेलेबल, 1400। ये देखिए पल्लू, पल्लूते এরকম একটা স্টোন ওয়ার্ক পাচ্ছ এন্ড এরকম একটা লেস বর্ডার পাচ্ছ, ভীষণ সুন্দর। 1400 सी ग्रीन कलर, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल्स, बहुत सॉफ्ट मटेरियल्स, लाइट वेट बॉडी हगिंग साड़ी। 1400, 1400, 1400, 1400। जल्दी जल्दी बुक करिए, जल्दी जल्दी बुक करिए, दाम जाएगा 1400। ओके, চান্দেরি কটন হবে, দেখিয়ে দেবো যেটা আছে। হাই হাই দিদি, এটা দেখে নাও, বহুত ही সুন্দর, দাম জায়গা 1400, ভীষণ সুন্দর। ছটপট করে এসএস দাও, বুকিং করো, 1400। ये देखिए बीपी, ये वाला जाएगा बीपी, অসাধারণ দেখতে শাড়িটা পাচ্ছ, ভীষণ সুন্দর। জলদি বুক করবে, 1400, 1400। এই শাড়িটা অনেকেই নিয়েছে, এটার কালার, এটা দাও। अच्छा ये साड़ी देखिए, खड़ियाल सिल्क देखिए, बहुत ही सुंदर है, खड़ियाल सिल्क देखिए, बहुत ही सुंदर। एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा। ये साड़ी का रियल प्राइस था, এটা কত ছিল, 2350 না। ये साड़ी का रियल प्राइस था 2350, आज के लिए दाम जाएगा ओनली 1700, 1700। जल्दी बुक करिए, खड़ियाल सिल्क देखिए, बहुत ही सुंदर, आज के लिए दाम जाएगा 1700। পাগল করা শাড়িটা পাচ্ছ 1700, ঝটপট করে বুকিং করবে। फास्ट देखिए बीपी, फास्ट देखिए बीपी, ये वाला जाएगा बीपी पोर्शन, ठीक है, ये वाला जाएगा बीपी पोर्शन। ये देखिए पल्लू एंड ये देखिए साड़ी, वायलेट कलर, असाधारण, वायलेट के साथ रेड कलर, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल, लाइट वेट बॉडी हगिंग, खड़ियाल सिल्क, बहुत ही सुंदर साड़ी। ओनली 1700, 1700 পাচ্ছ শাড়িটা, দুর্ধর্ষ। 1700 এ পাচ্ছ না গো, কর্সেট হবে না এখন। 1700 এ পাচ্ছ, জলদি বুক করিয়ে। 1700, ভীষণ সুন্দর এটা, 1700। वायलेट कलर के साथ रेड कलर, फाटाफाटी শাড়ি, फाटाफाटी শাড়ি, ठीक है। 1700, जल्दी जल्दी बुक करिए, অসাধারণ পাচ্ছ শাড়িটা। যারা কনফার্মেশন পাচ্ছ, পেমেন্ট অপশন পাচ্ছ, একটু ডান করবে, ঠিক আছে। আর ক্যাশ অন ডেলিভারি রিকোয়েস্ট করছি, কনফার্ম হলে বুকিং করবে। সরিয়ে দিয়েছি, জলদি বুক করে, দাম জায়গা 1700, 1700। ये वाला जाएगा बीपी पोर्शन, बहुत ही सुंदर শাড়ি, ঠিক আছে। একটা দুটো পিওর দিয়ে দেওয়া আছে, ঠিক আছে দীপাদি, দেখছি। আমার খাড়িটা কবে পাবো গো, আমার খাড়িটা কবে পাবো গো সোমাদি। আমি না এখানে লাইভে বললে বুঝতে পারবো না তুমি কি বুকিং করেছো বা কি করেছো, তুমি হোয়াটসঅ্যাপ করো, হ্যাঁ, তাহলেই হবে। চলো এই শাড়ি সরিয়ে দিয়েছি, জলদি বুক করি, দাম জায়গা 1700, 1700 পাচ্ছ। এটার আরেকটা কালার দিচ্ছি, দেখে নাও, অরেঞ্জ কালার, 1700। এই শাড়ি কা और एक কালার দেখিয়া, একদম এটা দুর্ধর্ষ, মানে একদম সানরাইজ অরেঞ্জ হয় না, ওই টাইপের একটা কালার পাচ্ছ। 1700, 1700। जल्दी बुकिंग করবে, যার যেটা ভালো লাগছে, ठीक है। एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा, दाम जाएगा 1700। ये साड़ी देखिए, बहुत ही सुंदर,
ये साड़ी देखिए बहुत ही सुंदर, दाम जाएगा 1700 1700। पल्लू ये वाला जाएगा बीपी, असाधारण कॉम्बिनेशन। 1700 1700 পাচ্ছো, ঝটপট করে এসএস দিবে, বুকিং করবে। অপূর্ব দেখতে পাচ্ছ শাড়িটা, एकदम सॉफ्ट मटेरियल्स, बहुत ही सॉफ्ट। ठीक है 1700। এই কালারটাও খুব সুন্দর, একদম সানরাইজ অরেঞ্জ কালারটা, সানরাইজ কালার ভীষণ সুন্দর। 1700 जल्दी जल्दी बुक करिए, बहुत ही सुंदर साड़ी, ओनली 1700 1700 পাচ্ছো অপূর্ব শাড়িটা। ঝটপট করে এসএস দিবে, বুকিং করবে। এই শাড়ি के साथ ये वाला जाएगा बीपी, অসাধারণ। ठीक है जल्दी बुक करिए, 1700 1700 পাচ্ছো। ওই পিওর কাঞ্জিটা দাও তো আমাকে, ঝটপট ঝটপট করে বুকিং করবে। এই শাড়ি देखिए, ये प्योर कॉटन कलमकारी, प्योर कॉटन कलमकारी देखिए, प्योर कॉटन कलमकारी। आज के लिए दाम जाएगा ओनली ये देखिए साड़ी, आज के लिए दाम जाएगा ओनली 1150 1150 1150 পুরো মাখন। জাস্ট শাড়ি হাতে নিয়ে রিভিউ দিবে। 1150 1150 পাচ্ছে, ঝটপট করে বুকিং করবে। ओनली वन पीस, जल्दी बुकिंग करबे। 1150 फाटाफाटी शाड़ीटा पाচ্ছ, फाटाफाटी शाड़ी 1150 1150। ये देखिए पल्ला, पल्लू एंड ये देखिए पूरा ऑल ओवर साड़ी 1150 1100। झटपट করে এসএস দাও, বুকিং করো। ভীষণ সুন্দর। এর আগে কি দেখালাম গো, সেল লাইভ তো সব মিলিয়ে মিশিয়ে দেখাচ্ছি। এটা দেখে নাও, আজকে সেল লাইভ দিচ্ছি, মিলিয়ে মিশিয়ে সব দেখাচ্ছি। जल्दी बुक करिए, दाम जाएगा 1150, ओनली वन पीस अवेलेबल। जल्दी जल्दी बुक करबे। 1150 1150 भीषण सुंदर। ये साड़ी के साथ ये वाला जाएगा बीपी पोर्शन, बहुत ही सुंदर साड़ी, ओनली 1150। ठीक है 1150। সিঁদুর রেড কালার দেবো, হ্যাঁ সেল লাইভ। এটা কি পিওর কটন, পিওর কটন। ঠিক আছে চলো 1150 1150। ঝটপট বুকিং করবে, ঝটপট ঝটপট করে বুকিং করো, জলদি জলদি বুকিং করবে। সিঁদুর লাল কালার একটা শাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছে, দেখে নাও। না এটা সিঁদুর লাল না, সরি এটা সিঁদুর লাল নয়, এটা হচ্ছে তোমার মেরুন রেড কালার। সিঁদুর लाल देखी दारो, ये जाएगा मेरून रेड कलर क्रेप सिल्क, बहुत ही सुंदर। ये वाला जाएगा मेरूनिश रेड कलर क्रेप सिल्क, ये वाला जाएगा मेरूनिश रेड, ये देखो एकदम रेडिश मेरून कलर क्रेप सिल्क, खूब सुंदर देखते শাড়িটা পাচ্ছো। एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा, बहुत ही सुंदर साड़ी। ये साड़ी देखिए, जल्दी जल्दी बुक करिए। जस्ट 2 आओ देखते পাচ্ছো শাড়িটা, ঝটপট করে এসএস দিবে, বুকিং করবে। এই শাড়ি का प्राइस जाएगा आज के लिए 2550 रुपीज, 2550 रुपीज। ओनली वन पीस अवेलेबल, जल्दी बुक करें। ये वाला जाएगा पल्ला पोर्शन। ये देखिए साड़ी 2550 झटपट করে এসএস দাও, বুকিং করো, শাড়িটা ছেড়ো না। 2550 কালার বলো, ডিজাইন বলো, পুরো মাথা নষ্ট করা শাড়ি। ঠিক আছে 2550। হাই জয়িতা 2550, जल्दी जल्दी बुक करिए। 2550 তে পাচ্ছ জাস্ট পাগল করা শাড়িটা, झटपट बुकिंग करो। थैंक यू नंदिनी दी, सादा लाल किछु देखছি। 2550 जल्दी जल्दी बुक करिए, बहुत ही सुंदर। এই শাড়িটা ছেড়ো না, অসাধারণ। এই মেরুনিশ রেড কালার ভীষণ সুন্দর, কালারটা লাইভে কি দেখছো জানি না। মেরুনিশ রেড কালার পাচ্ছ। এই শাড়ি के साथ ये वाला जाएगा बीपी पोर्शन, 2550 रुपीज। ठीक है সরিয়ে দিয়েছি, ভালো লাগলে বুক করতে পারো। 2550 তে পাচ্ছ, ঝটপট ঝটপট করে এসএস দাও, বুকিং করো। ये साड़ी देखिए प्योर कोपारम सिल्क, ये साड़ी देखिए प्योर कोपारम सिल्क। ये साड़ी देखिए एक जाएगा प्योर कोपारम सिल्क, बहुत ही सुंदर साड़ी। এই শাড়ি দেখিয়ে পিওর কোপারম সিল্ক, অসাধারণ পাচ্ছ শাড়িটা। এটা দেখে নাও, ঠিক আছে পুরো অল ওভার শাড়ি ডিজাইনে পাবে। এই দেখিয়ে পুরো অল ওভার শাড়ি এই ডিজাইন, পুরো অল ওভার শাড়ি এই ডিজাইন।
एंड ये साड़ी का कलर देखिए, ये कलर रेड कलर नहीं है, ये रेडिश पिंक कलर, ठीक है। ये किंतु रेडिश पिंक के पाचो, এটা কিন্তু রেড নয়, হ্যাঁ रेडिश पिंक कलर असाधारण। ये देखिए पल्ला, ये वाला जाएगा पल्ला, बहुत ही सुंदर साड़ी, बहुत ही सुंदर। एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा। आज के लिए दाम जाएगा ओनली ये साड़ी का प्राइस जाएगा, देखिए साड़ी आज के लिए दाम जाएगा ओनली 6700। आज के लिए दाम जाएगा 6700। মাথা নষ্ট করা শাড়িটা পাচ্ছ 6700, পুরো অল ওভার শাড়ি এই ডিজাইন, ঠিক আছে 6700। জলদি বুকিং করবে, এটা কিন্তু কাগজ, হ্যাঁ 6700 এ পাচ্ছ। ঝটপট করে এসএস দিবে, বুকিং করবে। পাগল করা শাড়ি উইথ সিলমার জায়গা শাড়ি के साथ, बहुत ही सुंदर 6700, बहुत ही सुंदर। ये देखिए पल्लू एंड ये वाला देखिए बीपी कलरটা কি দুর্ধর্ষ পিঙ্ক, দেখো 6700। जल्दी बुक करिए, সরিয়ে দিচ্ছি 6700। ओनली वन पीस अवेलेबल, ঝটপট করে বুকিং করবে। 6700 তে পাচ্ছ, ঝটপট করে বুকিং করো। ये साड़ी देखिए सेमी गौरव देखिए, आज के लिए दाम जाएगा ओनली 1,000। जल्दी बुक करिए। सेमी गौरव देखिए दाम जाएगा आज के लिए 1,000। 1000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছ 1,000 सेमी गौरव, बहुत ही सुंदर साड़ी, ओनली 1,000। 1000 টাকায় পাচ্ছ, দারুণ দেখতে। ये देखिए पल्लू ভীষণ সুন্দর। ये देखिए साड़ी 1,000। 1000 টাকা बीपी सेम, ठीक है। ये देखिए ये वाला जाएगा बीपी पोर्शन, जस्ट ये जाएगा बीपी पोर्शन, बहुत ही सुंदर। दाम जाएगा 1,000। 1000 টাকা, ठीक है 1,000। 1000 টাকা सेमी गौरव, 1,000। 1000 টাকা সরিয়ে দিয়েছি। ভালো লাগলে বুকিং করো, সরাচ্ছি। और एक साड़ी देखिए तुम्हारे 750 শাড়ি, ओनली वन कलर अवेलेबल। देखिए ओनली একটা কালারই আছে, जल्दी जल्दी बुक करिए। आज के लिए दाम जाएगा 695। 695 695। जल्दी जल्दी बुक করবে, बहुत ही सुंदर 695। 695 পাচ্ছ, ओनली वन पीस अवेलेबल, झटपट बुकिंग करो। 695। हाय नवजीता दी 695 এ পাচ্ছ। ये देखिए पल्लू, ये देखिए साड़ी 695। 695 लोअर कलर अपर कलर देखिए शेड 2D 695। 695 ओनली वन पीस अवेलेबल, ठीक है। बहुत ही सुंदर साड़ी, सॉफ्ट मटेरियल, लाइट वेट, बॉडी हगिंग। ये साड़ी के साथ ये वाला जाएगा बीपी पोर्शन। 695। 695 ভালো লাগলে বুক করো। 695 695 ছটপট করে এসএস দাও, বুকিং করো। এই देखिए হ্যান্ডলুম টিস্যু, অসাধারণ পাচ্ছ শাড়িটা, হ্যান্ডলুম টিস্যুতে পাচ্ছ, ভীষণ সুন্দর। आज के लिए दाम जाएगा ओनली 800। 800 টাকা। जल्दी बुक करिए, आज के लिए दाम जाएगा 800। बहुत ही सुंदर টিস্যু হ্যান্ডলুমে পাচ্ছ, অপূর্ব দেখতে। 800। 800 টাকা। কালারটা খুব সুন্দর কালার, হ্যাঁ এর সাথে তোমরা এই বর্ডারটা পাচ্ছ, 800 এ পাচ্ছ। কন্ট্রাস্ট কোকোজরি খাড্ডি আছে আছে আছে। जल्दी बुक करिए, इसका प्राइस जाएगा ओनली 800। 800 টাকায় পাচ্ছ, ভীষণ সুন্দর। ये देखिए पल्ला एंड ये देखिए साड़ी 800। ভীষণ সুন্দর, ঝটপট বুকিং করবে। ওই যে ওটা 800। 800 টাকা, অসাধারণ। ये देखिए, ठीक है সরিয়ে দিচ্ছি। इसके साथ ये वाला जाएगा बीपी पोर्शन, অসাধারণ 800। ভালো লাগলে বুক করো। ये साड़ी देखिए प्योर कांजीवरम सिल्क। ये साड़ी देखिए प्योर कांजीवरम सिल्क, पाटली पल्लू। इसका प्राइस जाएगा आज के लिए ओनली 4,850 रुपीज। पाटली पल्लू 4,850 रुपीज। 4,850 पाँच। साड़ी के साथ सिलमार्क मिल जाएगा, बहुत ही सुंदर ब्लैक येलो कॉम्बिनेशन। 4,850 रुपीज। 4,850 पल्लू। ये देखिए बीपी
4850 रुपीज, 4850 पाचो पातली पल्लू कांजीवरम भीषण सुंदर। 4850 4850 जल्दी बुक करिए, दाम जाएगा 4850 4850 रुपीज। अपूर्व पाचो शाड़ीटा झटपट करे बुकिंग करबे। इसके साथ देखिए ये वाला जाएगा पतली डिजाइन, बहुत ही सुंदर। ये वाला जाएगा पतली येलो कलर, असाधारण। 4850 अपूर्व पाचो शाड़ीटा झटपट करे एसएस दाও बुकिंग करो। भीषण सुंदर कॉम्बिनेशने पाচ্ছ। ओके, आगे ब्लैकटा की শাড়ি ছিল আর একবার দেখানো যাবে কোনটা? 695 ওগুলো সিল্কের উপর আছে গো, সেমি সিল্কের উপরই আছে। এই देखिए बीबी, ठीक है। 4850 4850 रुपीज। ভালো লাগলে বুকিং করো। এই যে আগের ব্ল্যাকটা, पल्लू ये देखिए साड़ी। 695 695 2D है। 695 695 695 695। ভালো লাগলে বুকিং করো। 695। এই শাড়িটা দেখো, ওয়াও শাড়ি। এই শাড়ি দেখি চরম দেখতে পাচ্ছ। এটার মেবি দুটো কালার দিতে পারবো। হ্যাঁ, এটার দুটো কালার দিতে পারবো, দেখে নাও। ভীষণ সুন্দর শাড়িটা পাচ্ছ, দেখে নাও। ভীষণ সুন্দর শাড়ি, সেমি মাহেশ্বরী সিল্কের উপর পাচ্ছ, অসাধারণ। এটা माहेश्वरी बॉर्डर पाচ্ছ, देखो दुर्धर्ष देरी শাড়িটা পাচ্ছ। एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा। শাড়িটা জাস্ট টু आवर, শাড়িটা হাতছাড়া করো না। শাড়িটা জাস্ট টু आवर, जल्दी बुक करें। इसका प्राइस जाएगा ओनली 1350 1350। एकदम बाटारी सॉफ्ट मटेरियल से देखिए, लोअर बॉर्डर, ये वाला जाएगा अपर बॉर्डर, असाधारण। ठीक है, 1350 1350 দুটো কালার আছে। এটা 1350 1350, পাগল করা শাড়িটা। এটা 1350 1350, অসাধারণ দেখতে। ये देखिए पल्लू एंड ये जाएगा पूरा ऑल ओवर साड़ी, वाओ साड़ी। 1350 1350, जल्दी जल्दी बुक करिए। दाम जाएगा 1350 1350। भीषण सुंदर ये साड़ी के साथ ये वाला जाएगा बीपी, बहुत ही सुंदर। 1350, ये देखिए बीपी, ठीक है। ছড়িয়ে দিচ্ছে এই শাড়িটা, অসাধারণ, ছেড়ো না। 1350 1350 পাচ্ছ। এটার আরেকটা কালার আছে, ये देखिए कलर, এখন কি কালার, ये देखिए कलर और एक कलर देखिए। एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा। दाम जाएगा 1350। এই কালারটাও খুব সুন্দর, যার এটা ভালো লাগছে বুকিং করবে। ओनली 1350 1350, ঝটপট করে এসএস দাও, বুকিং করো। দুটো কালারই ছিল, দেখিয়ে দিলাম। 1350 1350। ये देखिए অপোজিট কালার। হ্যাঁ, এটা থাকছে তোমার পাল্লু। ये देखिए শাড়ি 1350 1350, ভীষণ সুন্দর। 1350 1350, অপূর্ব দেখতে পাচ্ছ। 1350 1350, শাড়িটা অসাধারণ, দুটো কালারই খুব সুন্দর। শাড়িটা জাস্ট হাতে নিয়ে রিভিউ দিও, ফাটাফাটি শাড়িটা। 1350 1350, জলদি জলদি বুক করবে। 1350, এই দেখে বিপি 1350 সরিয়ে দিচ্ছি। যার এটা ভালো লাগছে বুকিং করবে। 1350। খাটিটা দাও তো, এই খাটিটা দাও। और एक साड़ी देखिए कोकोजरी खड्डी, और एक साड़ी देखिए कोकोजरी खड्डी। ओनली वन कलर अवेलेबल। देखिए कोकोजरी खड्डी, एकदम डार्क बॉटल ग्रीन कलर के साथ पिंक कॉम्बिनेशन। ठीक है, बॉटल ग्रीन कलर के साथ देखिए पिंक कलर कॉम्बिनेशन। जल्दी जल्दी बुक करिए। इसका प्राइस जाएगा आज के लिए ओनली 1950 1950। ओके,
1950 1950 তে পাচ্ছ পাগল করা শাড়ি एंड डिजाइन 1950 ओनली 1950 जल्दी बुक करिए। ये वाला जाएगा पल्ला पोर्शन एंड ये देखिए साड़ी ओनली 1950 बॉटल ग्रीन के साथ पिंक कलर कोकोजरी खाटी बेनारसी 1950 झटपट बुकिंग करो दुर्धर्ष देखते पाচ্ছ पूरा ऑल ओवर साड़ी सेम डिजाइन अपर लोअर बॉर्डर सेम जाएगा बहुत ही सुंदर बॉटल ग्रीन कलर के साथ जाएगा पिंक कलर 1950 झटपट করে এসএস দিবে বুকিং করবে এই শাড়ি के साथ ये वाला जाएगा बीपी पोर्शन देखिए 1950 जल्दी बुक करिए ये वाला जाएगा बीपी पोर्शन बहुत ही सुंदर 1950 শাড়িটা অপূর্ব ঠিক আছে ছড়িয়ে দিচ্ছি ঝটপট করে বুকিং করবে 1950 1950 তে পাচ্ছ। और एक साड़ी देखिए ये साड़ी देखिए बैंगलोर सिल्क के ऊपर जाएगा ये साड़ी का कलर देखिए बॉटल ग्रीन कलर एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा दाम जाएगा ओनली 1350 1350 जल्दी बुक करिए दाम जाएगा 1350 1350 ये बैंगलोर सिल्क देखिए दाम जाएगा 1350 1350 बॉटल ग्रीन कलर झटपट করে एसएस দিবে বুকিং করবে 1350 पल्लू ये देखिए साड़ी 1350 झटपट করে বুকিং করো 1350 তে পাচ্ছ ওকে। বুটাওয়ালা কন্ট্রাস্ট কোকোজরি খাড্ডি আমি দেখছি যদি থাকে নিউ সিরিজ আছে বাট সেলে আছে কিনা আমাকে দেখতে হবে ठीक है। चलो एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा। ये साड़ी का कलर देखिए बहुत ही सुंदर बॉटल ग्रीन कलर है गो दीदी आज के सेल लाइव दीची बॉटल ग्रीन कलर जल्दी बुक करे दाम जाएगा ओनली 1350 असाधारण बैंगलोर सिल्क भीषण सॉफ्ट मटेरियल्स लाइट वेट बॉडी हगिंग 1350 झटपट करे बुकिंग करबे इसके साथ देखिए ये वाला जाएगा बीपी पोर्शन 1350 अपूर्व कलरটা পাচ্ছ जल्दी बुकिंग করবে 1350 1350 এই শাড়ি देखिए एक गुजराती वर्क देखिए व्हाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन পাচ্ছ ভীষণ সুন্দর পাচ্ছ শাড়িটা হোয়াইট ব্ল্যাক কম্বিনেশনে পাচ্ছ सेमी तासारेर ऊपर पाচ্ছ गुजराती वर्क শাড়িটা দেখে নাও भीषण सुंदर। ये साड़ी का रियल प्राइस था 2450 ये देखिए साड़ी आज के लिए दाम जाएगा ओनली 1950 जल्दी बुक करिए आज के लिए दाम जाएगा 1950 ये देखिए पल्ला पोर्शन व्हाइट ब्लैक असाधारण जरा व्हाइट ब्लैक ভালোবাসো তারা এটা নাও ये वाला जाएगा पल्ला पोर्शन बहुत ही सुंदर ये वाला जाएगा पल्लू एंड ये देखिए साड़ी पूरा ऑल ओवर साड़ी ये डिजाइन इसका प्राइस जाएगा ओनली ये देखिए 1950 अपूर्व देखते पाচ্ছ जल्दी बुक करिए इसका प्राइस जाएगा ओनली 1950 1950 তে পাচ্ছ बैंगलोर सिल्क अदर्स कलर रेड कलर হবে मैम रेड कलर अवेलेबल एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा दाम जाएगा 1950 दारुण देखते पाচ্ছ भीषण सुंदर ओनली व्हाइट ब्लैक का पाচ্ছ এটা পাগল করা শাড়ি इसके साथ देखिए वाला जाएगा बीपी स्लीव डिजाइन देखिए वाला जाएगा स्लीव डिजाइन जल्दी बुक करिए दाम जाएगा 1950 অসাধারণ পাচ্ছ শাড়িটা নব আজকে আমি প্রিমিয়াম দাসের শাড়িটা পেয়েছি অসাধারণ হয়েছে থ্যাংক ইউ নমিতা দি থ্যাংক ইউ লাইভে রিভিউ দেওয়ার জন্য ওই শাড়িটা আবার রিস্টক করতে হবে প্রচুর জন চাইছে আমি অর্ডার করেছি দেখি কবে আসে বলতেও পারছি না चलो जल्दी बुक करिए इसका प्राइस जाएगा 1950 असाधारण শাড়ি এটা ভালো লাগলে বুকিং করবে 1950 ये साड़ी देखिए बहुत ही सुंदर ये साड़ी देखिए बहुत ही सुंदर है धोनेखाली कॉटन के ऊपर प्योर धोनेखाली कॉटन के ऊपर ब्लॉक बहुत ही सुंदर आज के लिए दाम जाएगा 1350 आज के लिए दाम जाएगा ओनली 850 850 जल्दी बुक करिए आज के लिए दाम जाएगा 850 ओनली 1 पीस अवेलेबल प्रचुर जन এই শাড়িগুলো নিয়েছো ओनली 1 पीस अवेलेबल এই থাকছে তোমার ব্লক ডিজাইনটা এই থাকছে বর্ডারটা আপার লোয়ার 850 850 এ পাচ্ছ এগুলো কিন্তু উইদাউট বিপি হ্যাঁ 850 একটা ব্ল্যাক ব্লাউজ দিয়ে শাড়িটা পরো দুর্ধর্ষ পিওর কটন পিওর ধনেখালি কটন নব 500 600 এর মধ্যে শাড়ি হবে একটু ওয়েট করে দেখছি গো 500 600 মাঝে কিছু আছে কিনা 695 আমি দেখিয়েছি ঠিক আছে তারপরে আবার দেখছি তারও দেখো তো 500 600 ওই শাড়িটা হয়ে যাবে ওটা কম রেঞ্জে जल्दी बुक करिए इसका प्राइस जाएगा ओनली কত বলেছি এটা 850 850 ঠিক আছে সরিয়ে দিচ্ছি অপূর্ব শাড়ি এটা 850 850 850 850 अच्छा ये साड़ी देखिए
এই শাড়িটা প্রাইস জায়গা আজকে লিয়ে 500 500 টাকা। হ্যাঁ, হ্যান্ডলুমের উপর পাচ্ছ, খুব সুন্দর 500, হোয়াইটের সাথে রেড, 500 500 টাকা। বলছি কি ওই সেমি তসরের শাড়ি আননি না ছিল তো, एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा। इसका प्राइस जाएगा 500 500 টাকা। जल्दी बुक करिए। व्हाइट रेड 500 500 টাকা, ভীষণ সুন্দর। 500 500 টাকায় পাচ্ছ এবারে জায়গা পাল্লু। এন্ড এই দেখিয়ে শাড়ি 500 500, অসাধারণ পাচ্ছ শাড়িটা, ঝটপট বুকিং করবে। 500 500, ভীষণ সুন্দর। जल्दी बुक करिए 500 500। ठीक है, इसके साथ सेम बीपी जाएगा रनिंग में, सेम बीपी जाएगा रनिंग में। 500 500 টাকায় পেয়ে যাচ্ছ। ভালো লাগলে বুকিং করো। अच्छा, ये साड़ी देखिए, ये साड़ी का रियल प्राइस था 2450, बहुत ही सुंदर साड़ी। साड़ी का रियल प्राइस था 2450। सेमी सिल्क के ऊपर डिजाइन, असाधारण শাড়িটা পাচ্ছ। आज के लिए दाम जाएगा 2050, आज के लिए दाम जाएगा 2050। পাগল করা শাড়িটা 2050। ये देखिए পাল্লা পোষণ 2050, ভীষণ সুন্দর। 2050 তে পাচ্ছ। ওকে, ড্রেস কি আজ দেখাবে? দাঁড়াও, দুটো ড্রেস দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, বাট সাইজ তোমার আছে কিনা এটাই দেখতে হবে। দেখছি, দাঁড়াও। 2050 वाला जाएगा ब्लैक कलर। ये देखिए अपर लोअर बॉर्डर। ठीक है, ये देखिए अपर लोअर बॉर्डर, খুব সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন। পুরো অল ওভার শাড়ি এই ডিজাইন। ঠিক है, পুরো অল ওভার শাড়ি এই ডিজাইন। 2050, ফাটাফাটি শাড়ি এটা। 2050, जल्दी बुक करिए। 2050, इसके साथ ये वाला जाएगा बीपी पोर्शन। 2050 তে পাচ্ছ, অপূর্ব দেখতে। 2050। ये साड़ी का और एक कलर देखिए, ये पीकॉक ग्रीन कलर। ये वाला जाएगा पीकॉक ग्रीन कलर 2050, पीकॉक ग्रीन कलर 2050। जल्दी बुक करिए। पीकॉक ग्रीन कलर देखिए 2050, पीकॉक ग्रीन। ठीक है, এটাও খুব সুন্দর। 2050 ये वाला जाएगा पीकॉक ग्रीन कलर, असाधारण देखते पाচ্ছ। ये देखिए पल्लू एंड ये देखिए साड़ी। 2050, অপূর্ব দেখতে পাচ্ছ। ভালো লাগলে বুকিং করো। 2050, 2050। এটা পিকক গ্রিন কালার, কালারটা জাস্ট পাগল করা কালার। হাতে নিয়ে রিভিউ দিও, কালারটা অসাধারণ। পিকক ग्रीन, ठीक है, पिकॉक ब्लू नहीं है, ये पिकॉक ग्रीन कलर। 2050, इसके साथ ये वाला जाएगा बीपी। অসাধারণ পাচ্ছ শাড়িটা, ঝটপট করে বুকিং করবে। 2050 তে পেয়ে যাচ্ছ। জলদি জলদি বুকিং করো। ये साड़ी देखिए, इसका प्राइस जाएगा 695, 695, वाइन कलर। 695, 695। जल्दी बुक करिए। इसका प्राइस जाएगा 695, वाइन कलर 695। অসাধারণ পাচ্ছ শাড়িটা, ঝটপট বুকিং করবে। 695। ये देखिए पल्लू, ये देखिए साड़ी 695, 695। দারুণ দেখতে পাচ্ছ। ভালো লাগলে ঝটপট করে এসএস দিবে, বুকিং করবে। 695 সরিয়ে দিচ্ছি। ये देखिए बीपी पोर्शन, बहुत ही सुंदर वाइन कलर 695, 695। अच्छा, দুটো ড্রেস দেখিয়ে দেই। কোনটা? হ্যাঁ, রিবাইন্ড অপশন আছে গো, একটু দেখো তো তোমরা, রিবাইন্ড একটু দেখো। সাইজ কি আছে জানি না, দেখিয়ে দিচ্ছি টিকিটে। আচ্ছা, এটা একটা 2 পিসে পাচ্ছ। হ্যাঁ, এটা একটা 2 পিসে পাচ্ছ। এটার দুটো সাইজ পাবে, 46 পাবে আর 48 পাবে। 2 পিসে পাচ্ছ, 46 পাবে এন্ড 48 পাবে। এই থাকছে তোমার নেকের ডিজাইনটা, অপূর্ব দেখতে পাচ্ছ। ঠিক আছে, পুরো হ্যান্ড ওয়ার্কের উপর পাচ্ছ। কালারটাও খুব সুন্দর। হ্যাঁ, একটু তেজপাতা গ্রিন হয় না, তেজপাতা কালারে পাচ্ছ, একটু তেজপাতা গ্রিন টাইপের কালার। জলদি বুক করে। দেখে এখানে ই সিস্টেম আছে, তোমরা এটা ই করেও রাখতে পারবে। चलो, ये থাকছে তোমার ড্রেসটা। इसके साथ दुपट्टा। ठीक है, इसके साथ देखिए ये वाला जाएगा दुपट्टा।
আজকের এর দাম জায়গা অনলি 1195, 1195। কারো ভালো লাগলে বুকিং করবে। 46 একজন পাবে, 48 একজন পাবে। এই দেখিয়ে দোপাট্টা খুব সুন্দর পাচ্ছ। এই থাকছে তোমার দোপাট্টা। जल्दी बुक करिए, इसका प्राइस जाएगा 1195, 1195। ठीक है, 1195, 1195। খুব সুন্দর দেখতে। 1195, 1195। হ্যাঁ, এই থাকছে তোমার নেকটা 1195। সরিয়ে দিয়েছি 46 and 48, 46 and 48, 1195, 1195। और एक ड्रेस देखिए, 2 पीस देखिए, और एक ड्रेस देखिए 2 पीस, बहुत ही सुंदर। 44 and 46 साइज अवेलेबल ना, सॉरी এটা কি সাইজ আছে ওখানে আছে দেখো। 42, 44, 46 তিনটে আছে, এটা তিনটে আছে। 42, 44, 46 কট সেটে পাচ্ছ। ডিজাইনটা অপূর্ব দেখতে পাচ্ছ। এই দেখো কলার সিস্টেমে পাচ্ছ। 695 এটা দেখিয়েছি অনেকক্ষণ আগে। হ্যাঁ, ওখানে চলে গিয়েছে তো। দেখিয়েছি আমি ওটা। চলো, এই থাকছে তোমার কলার সিস্টেমে এন্ড এই থাকছে তোমার ডিজাইনটা। এখানে যে কালারটা পাচ্ছ সেম কালারে তোমার প্যান্ট পাচ্ছ। ঠিক আছে, এই থাকছে তোমার প্যান্ট, ভীষণ সুন্দর এওয়ালা জায়গা প্যান্ট। এই देखिए पैंट, ठीक है, भीषण सुंदर। এটা 2 पीस है, 5 एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा। इसका प्राइस जाएगा ओनली 1350, 1350। কাপড়টা খুব সুন্দর। 1350, 1350 দুর্ধর্ষ দেখতে পাচ্ছ। 30, 42, 44, 46, 1350, 1350। ভালো লাগলে বুকিং করো। এই ড্রেস देखिए ओनली 1 पीस अवेलेबल, 46, ओनली 1 पीस अवेलेबल, 46, ओनली 1 पीस अवेलेबल, 46। जल्दी बुक करिए। ये वाला जाएगा बेबी पिंक कलर, ओनली 46 साइज अवेलेबल। देखिए তোমার মতন কর্সেট, কর্সেট আসলে দেখিয়ে দেবো। কর্সেট আসবে আজকে নেই, আমারটা নেই গো, আমারটা পার্সোনাল আছে। এটা দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর। এটা পুরো হ্যান্ড ওয়ার্কে পাচ্ছ। এটা পাচ্ছ ই কালার, बेबी पिंक कलर। ठीक है, 3 पीस है पाँच बेबी पिंक कलर। एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा। आज के लिए दाम जाएगा ओनली 1500, 1500। এই থাকছে তোমার স্ট্রেট প্যান্ট এন্ড এই দেখে দোপাট্টা 1500, 1500। ভীষণ সুন্দর। 1500, 1500 তে পাচ্ছ। ভালো লাগলে এটা বুকিং করো। 1500, 1500 বেবি পিঙ্ক কালার। সরিয়ে দিয়েছে ওনলি 46, এক পিসই আছে। জলদি বুকিং করবে। 1500, 1500 তে পাচ্ছ, ঝটপট বুকিং করো। এটা পাচ্ছ হচ্ছে চিনন মেটেরিয়ালস এর উপর খুব সুন্দর অফ হোয়াইট কালার 3 पीस। इसका प्राइस जाएगा आज के लिए ओनली এই দেখে 1750, 1750। ভালো লাগলে বুকিং করবে। এগুলো অনেক হাই রেঞ্জের। এটা তারপর 1750 পাচ্ছ। আজকে লুটে নাও। 1750 তে পাচ্ছ, দুর্ধর্ষ দেখতে। 40 and 42 দুটো সাইজ अवेलेबल, 40 and 42। 1750 ভালো লাগলে বুকিং করো। 1750, 40 and 42 পুরো হ্যান্ড ওয়ার্কে পাচ্ছ, পুরো হ্যান্ড ওয়ার্কে পাচ্ছ অফ হোয়াইট কালার। জলদি বুক করিয়ে ওনলি 40 and 42, 40 and 42। ভালো লাগলে এটা বুকিং করতে পারো। অপূর্ব দেখতে পাচ্ছ। ঠিক আছে, এই থাকছে তোমার স্ট্রেট প্যান্ট এন্ড এই দেখিয়ে দোপাট্টা 40 and 42 তে পাচ্ছ। ভালো লাগলে বুক করে। দেখিয়ে দোপাট্টা ভীষণ সুন্দর। 40 and 42 যার এটা ভালো লাগছে বুকিং করে। এটা তো ফাটাফাটি কালার, কিছু বলার নেই, দুর্ধর্ষ কালার। 40 and 42 তে পাচ্ছ। এটা ভালো লাগলে বুকিং করবে। 40 and 42। और एक ड्रेस देखिए, और एक ड्रेस देखिए। एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा। इसका प्राइस जाएगा, आगे साइज बोले দিয়েছি। এটাও পাবে 40 and 42 দুটো সাইজ পাবে। অসাধারণ দেখতে, কালার বলো ডিজাইন বলো। এটা পিওর চান্দেরি সিল্কে পাচ্ছ। এ দেখে পিওর চান্দেরি সিল্কের উপর হ্যান্ড ওয়ার্ক। ঠিক আছে, পিওর চান্দেরি সিল্কের উপর হ্যান্ড ওয়ার্ক। জাস্ট ওয়াও, এটা ड्रेसটা অসাধারণ পাচ্ছ। এই ড্রেস का प्राइस जाएगा ओनली आज के लिए 1950, 1950। ভালো লাগলে বুকিং করবে। 40 and 42 সাইজ। অসাধারণ এই ড্রেসটা, পিওর চান্দেরি, পিওর চান্দেরি সিল্ক। যারা কাপড় চিনো তারা বুঝে যাবে। এই দেখো পিওর চান্দেরি সিল্ক, পুরো তুলতুলে সফট একটা মেটেরিয়াল। ঠিক আছে, 40 and 42 1950 তে পেয়ে যাচ্ছ। দুটো সাইজই আছে। ভালো লাগলে বুকিং করবে। इसके साथ देखिए ये जाएगा स्ट्रेट पैंट एंड ये वाला जाएगा दोपट्टा बॉटल ग्रीन कलर, कॉन्ट्रास्ट दोपट्टा। ठीक है, 40 and 42। এটা পাগল করা ড্রেসটা। এই देखिए दोपट्टा। जल्दी बुक करिए। 40 and 42 খুব সুন্দর।
ভালো লাগলে বুকিং করো। চলো আজকে আবার একটু অন্য শাড়ি দেখিয়ে দিই এবার। হ্যাঁ, যে কটা হাতের কাছে ছিল দেখিয়ে দিলাম, যার যেটা ভালো লাগছে তোমরা বুকিং করো। अच्छा ये साड़ी देखिए 695 रेड कलर, ये साड़ी देखिए 695 रेड कलर। ओके चंदेरी कॉटन 36 साइज 36 नहीं होगा, ऑफ वाइट 38 होगा, 38 एक होगा। जस्ट आप ऑल्टर करें, ये देखिए ऑल्टर करके 36 हो जाएगा। ये 38 होगा, ठीक है। ये ड्रेस 38 होगा, ये 2 पीस 38 होगा। आज के लिए इसका प्राइस जाएगा, ये देखिए आज के लिए प्राइस जाएगा 1250, 1250 पूरा हैंडवर्क, ठीक है। 1250 38 साइज, ठीक है। জাস্ট একটু অল্টার করলে 36 হয়ে যাবে। এই দেখি 1250 1250 38 1250, ঠিক আছে। 1250 টা খুব সুন্দর ড্রেসটা। 1250 1250 ये থাকছে তোমার স্লিভটা 1250 সরাচ্ছি 1500। चलो अच्छा ये साड़ी देखिए, इसका प्राइस जाएगा ओनली 695 695 695। শিফন হবে, শিফন শাড়ি দুটো হবে, দেখিয়ে দেব। হ্যাঁ এটা চায়না সিল্কের উপর আছে, চায়না সিল্ক কটন। এটা দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর 695, ভীষণ সুন্দর 695 रेड कलर, ठीक है। देखिए पल्लू एंड ये देखिए साड़ी 695 695 695। बेबी पिंकটা রেসেস দিলাম। ওকে রঞ্জনা দি 695, ওয়াও এটা 695। বেবি পিঙ্কটা সুন্দর, তোমাকে মানাবে। 695 অসাধারণ শাড়িটা, ভালো লাগলে বুকিং করো। রেড কালারের পাচ্ছ, ওকে। এই দেখিয়ে বিবি, ये वाला जाएगा बीपी पोर्शन 695 695 पाচ্ছ। खादी खादी 1950 का ये साड़ी देखिए बॉटल ग्रीन कलर पाচ্ছ मसलिन, बॉटल ग्रीन कलर मसलिन 1150 1150। बॉटल ग्रीन कलर मसलिन देखिए 1150 1150। एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा, दाम जाएगा 1150। बॉटल ग्रीन कलर मसलिन 1150 1150 कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर पाচ্ছ 1150 1150। जल्दी बुक करिए, वाला जाएगा पल्ला पोर्शन। ये देखिए साड़ी 1150। ये देखिए ट्रांसपेरेंसी, देखिए साड़ी का ट्रांसपेरेंसी देखिए बहुत ही सुंदर। 1150 1150 छपार छप बुकिंग করবে। ভীষণ সুন্দর পাচ্ছ শাড়িটা, ঝটপট করে বুকিং করো। এই দেখিए 1150 बॉटल ग्रीन साथे पिंक बॉर्डर, दारुण देखते। सॉफ्ट मटेरियल्स मसलिन, ठीक है, बॉडी हगिंग मसलिन। जल्दी बुक करिए 1150। ये साड़ी के साथ ये वाला जाएगा बीपी पोर्शन, असाधारण पाचो, ये वाला जाएगा बीपी। जल्दी बुक करिए 1150 1150 झटपट করে एसएस दाओ बुकिंग करो। ये साड़ी देखिए बहुत ही सुंदर है, प्योर मशरू सिल्क, प्योर मशरू सिल्क। देखिए साड़ी का रियल प्राइस था 5200, आज के लिए दाम जाएगा 4800। जल्दी बुक करिए, आज के लिए दाम जाएगा 4800। असाधारण कलर मशरू सिल्कটা পাগল করা শাড়ি, ঠিক আছে। 4800 এ পাচ্ছ, অপূর্ব দেখতে পাচ্ছ, কালারটা পাগল করা। জলদি বুক করবে, এটার দুটো কালার আছে, দুটোই দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। जल्दी बुक करिए, दाम जाएगा 4800। असाधारण असाधारण 4800। एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा, दाम जाएगा 4800। শাড়িটা জাস্ট ওয়াও, মাথা নষ্ট করা শাড়ি এটা। জলদি বুক করিয়ে 4800 4800 পাগল করা শাড়ি এটা, ठीक है। ये वाला जाएगा लोअर बॉर्डर एंड ये देखिए पूरा ऑल ओवर साड़ी 4800। दुर्धर्ष এটা মাশরু সিল্ক, ठीक है। 4800 মাশরু, জাস্ট ওয়াও শাড়ি এটা। জলদি বুক করিয়ে 4800। অপূর্ব শাড়ি এটা, ঝটপট করে এসএস দিবে, বুকিং করবে। কেন ना जल्दी बुक करिए। ये देखिए बीपी 4800 दुर्धर्ष শাড়ি, ছটপট করে এসএস দাও, বুকিং করো। ये साड़ी देखिए पावरलूम सिल्क गदवाल, दाम जाएगा आज के लिए 2900। पावरलूम सिल्क गदवाल 2900। पावरलूम सिल्क गदवाल 2900 এ পাচ্ছ, অসাধারণ 2900। কাঁথা স্টিচ
কাঁথা স্টিচ না, কাঁথা স্টিচ আমার কাছে তাসারের উপর হবে, মানে সেমি तासर सिल्कर ऊपर काथा হবে। एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा, दाम जाएगा 2900। ये देखिए पल्ला, ये देखिए बीपी 2900। वाओ कलर, जल्दी बुक करिए 2900। ये देखिए बीपी অপূর্ব শাড়িটা পাচ্ছে, ঝটপট করে এসএস দিবে, বুকিং করবে। বিপি পোর্শন, এই দেখিয়ে শাড়ি 2900, দুর্ধর্ষ দেখতে পাচ্ছ গাদোয়ালটা 2900। জলদি বুক করবে, বহুত হি সুন্দর শাড়ি 2900 সরিয়ে দিচ্ছি 2900। শাড়িটা পরলে মনে হবে পিওর পরে আছো, এতটাই সুন্দর এটা 2900। জলদি বুক করিয়ে, দাম জায়গা 2900। অপূর্ব দেখতে পাচ্ছ। ये साड़ी देखिए बहुत ही सुंदर, एक बिस्को सिल्क के ऊपर जाएगा। वाओ साड़ी कलरটা জাস্ট ওয়াও, বিস্কো সিল্ক के ऊपर जाएगा। দুর্ধর্ষ শাড়ি, একদম মাখন বাটারি সফট মেটেরিয়াল শাড়ি। শিফন দেখছি দিদি, এখানে যদি থাকে তাহলে দেখাতে পারবো, যদি থাকে দেখাতে পারবো এখানে থাকলে। अच्छा ये साड़ी देखिए बहुत ही सुंदर, एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा। इसका दाम जाएगा ओनली 1350, 1350। जल्दी बुक करे, दाम जाएगा 1350। पागल करा শাড়িটা পাচ্ছ, কালারটা পাচ্ছ, জলদি বুক করবে, দাম জায়গা 1350, 1350। জাস্ট ফাটাফাটি শাড়ি এটা 1350, 1350 এ পাচ্ছ। 46 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, वो 42 होगा, 40 होगा। जल्दी बुक करिए, इसका प्राइस जाएगा ओनली 1350, 1350। দুর্ধর্ষ পাচ্ছ শাড়িটা, जल्दी जल्दी बुक करिए, जल्दी जल्दी बुक करिए, बहुत ही सुंदर, जल्दी जल्दी बुक करिए, बहुत ही सुंदर। ये देखिए बीबी कलरটা খুব সুন্দর শাড়ি 1350, 1350। ये साड़ी देखिए, এটা দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর মাহেশ্বরী কলমকারী সিল্ক, খুব সুন্দর। কোন হোয়াইটটা, কোন শাড়িটা আমাকে বলো। আচ্ছা এটা দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর 1700। এটা দেখে নাও, দুর্ধর্ষ পাচ্ছ মাহেশ্বরী কলমকারী সিল্ক, বহুত ही সুন্দর माहेश्वरी कलमकारी से পুরো তুলো তুলো শাড়ি এটা। जल्दी बुक करिए, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल्स, बॉडी हगिंग साड़ी। ये साड़ी देखिए बाटारी सॉफ्ट मटेरियल्स है, देखिए डिजाइन असाधारण पाँच शाड़ीटा। जल्दी जल्दी बुक करिए, इसका प्राइस जाएगा ओनली ये साड़ी देखिए, इसका प्राइस जाएगा ओनली 1200, 1200। जल्दी बुक करिए, इसका प्राइस जाएगा 1200। ये देखिए पाल्लू, ये देखिए साड़ी 1200, 1200 पाচ্ছ। বিগ সাইজ কোনটা চাইছো, যা সাইজ ছিল বলে দিয়েছি গো, সাইজ নেই, এই জন্যই তো সেলে পাচ্ছ। 46 সাইজ কটসেট দেবো মধুমিতা দি, কটসেট দেবো, হ্যাঁ 1350। अच्छा ये साड़ी देखिए वाओ, ये साड़ी देखिए वाओ, जल्दी बुक करिए। वाओ देखते पाচ্ছ, प्राइस जाएगा ओनली 1200, 1200, 1200, 1200। পাগল করা শাড়ি এটা, ছেড়ো না। 1200 কেউ বলবে না এই শাড়িটা, জলদি বুক করবে, দাম জায়গা 1200, 1200। দাম জায়গা 1200, 1200। ঝটপট করে এসএস দাও, বুকিং করছো শাড়ি 1200, 1200। ये साड़ी के साथ ये वाला जाएगा बीपी, ये वाला जाएगा बीपी। वाओ শাড়ি 1200, 1200 পাচ্ছ, ঠিক আছে সরিয়ে দিচ্ছি 1200, 1200। जल्दी जल्दी बुकिंग करो 1200, 1200। अच्छा ये साड़ी देखिए क्रेप सिल्क, देखिए ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर क्रेप सिल्क देखिए, एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा। ये वाला जाएगा नेवी ब्लू कलर क्रेप सिल्क, असाधारण पाँच। आज के लिए दाम जाएगा 2250, 2250। जल्दी बुक करिए, दाम जाएगा आज के लिए 2250, 2250 रुपीज। অপূর্ব এই নেভি ব্লু কালার, কালারটা অপূর্ব দেখতে পাচ্ছ। জলদি বুক করিয়ে, দাম জায়গা 2250। ধনেখালিতে হোয়াইট রেড দেখছি 2250, 1250। जल्दी बुक करिए, दाम जाएगा 2250, 1200, 2250। ক্রেপ সিল্কটা দেখে নাও, নেভি ব্লুতে অনেকে ক্রেপ সিল্ক চেয়ে থাকো, বাট নেভি ব্লুতে অল টাইম আসে না, মাঝে মধ্যে চলে আসে, এটা চোখ বন্ধ করে নাও 2250, 2250, 2250। পাগল করা পাচ্ছ ক্রেপ সিল্কের डिजाइन एंड कलर, बहुत ही सुंदर, ठीक है 2250 रुपीज। इस साड़ी के साथ ये वाला जाएगा
বিপি পোষণ অসাধারণ পাচ্ছ শাড়িটা, ঝটপট করে এসএস দিবে, বুকিং করবে। নেভি ব্লু কালার 2250 2250। আচ্ছা এটা দেখে নাও, এটা দেখে নাও রেড কালারে, যেটা তোমরা 750 শাড়ি পাগল হয়ে নিয়েছো সেটারই রেড কালারে পাচ্ছ। এটা ओनली 1 पीस अवेलेबल, जल्दी बुक करिए। आज के लिए दाम जाएगा 695 695 695 695। झटपट করে বুকিং করবে, ओनली 1 পিস अवेलेबल 695 রেড কালার, ভীষণ সুন্দর 695 রেড কালার, অপূর্ব দেখতে পাচ্ছ শাড়িটা 695 রেড কালার। এটার আরেকটা পিঙ্ক কালার দেবো, দাঁড়ো রানী কালার, এটা আরেকটা রানী কালার আছে, তো রানী কালার দেখছি। जल्दी बुक करिए, ये वाला जाएगा পাল্লা পোষণ শাড়িটা অসাধারণ 695 695 পাচ্ছ 695, দারুণ দেখতে, পুরো বডি প্লেন, আপার লোয়ার বর্ডার দেখে 695, ঠিক আছে 695 পাচ্ছ। থ্যাংক ইউ দি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এ দেখে 695, এটার আরেকটা রানী কালার আছে, দেখিয়ে দেবো। এসএস लेके হোয়াটসঅ্যাপ करना पड़ेगा। শাড়িটা অসাধারণ, প্রত্যেকটা শাড়ি সফট, সফট ছাড়া কোনো শাড়ি নিচ্ছ না, যা দেখাচ্ছে সব সফটে পাবে। जल्दी बुक करिए, दाम जाएगा 695, অসাধারণ পাচ্ছ। এই শাড়ি के साथ ये वाला जाएगा बीपी, ঠিক আছে 695 695 সরিয়ে দিচ্ছি। এটা একটা রানী কালার আছে, দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। ये देखिए रानी कलर 695, ये वाला जाएगा रानी कलर 695, ये वाला जाएगा रानी कलर। जल्दी जल्दी बुक करिए 695 695। রানী পিঙ্কটা দেখে নাও, এটাও খুব সুন্দর, রেড রানী দুটোই সুন্দর, চোখ বন্ধ করে নাও, বডি প্লেনের উপর দুর্ধর্ষ। এই দেখে পাল্লা 695 695 695 695, শাড়িটা অসাধারণ, ঠিক है। रानी पिंक एंड रेड দুটো কালারই बहुत ही सुंदर, दोनों कलर बहुत ही सुंदर। जल्दी बुक करिए, दाम जाएगा 695 695 সরিয়ে দিচ্ছি। ঝটপট করে এসএস দিবে, বুকিং করবে, এবারে জায়গা বিপি পোষণ, শাড়িটা পাচ্ছ অসাধারণ, ভীষণ সুন্দর। জলদি জলদি বুক করো, জলদি জলদি বুক করবে। अच्छा এটা দেখে নাও মাহেশ্বরী কলমকারী সিল্ক, और एक डिजाइन देखे, दाम जाएगा 1200 1200। মাহেশ্বরী কলমকারী সিল্ক 1200 1200 তে পাচ্ছ 1950। মাহেশ্বরী সাইজ কি চাইছে, সাইজ 1200 1200 না 44 नहीं 1200 1200। जल्दी बुक करो, बहुत ही सुंदर, दाम जाएगा 1200 1200। ये देखिए पल्ला, ये देखिए साड़ी 1200 1200, झटपट बुकिंग करो 1200 1200 1200 1200, ठीक है। ये देखिए শাড়ি অসাধারণ পাচ্ছ 1200 1200 তে পাচ্ছ, ভীষণ সুন্দর, ভালো লাগলে বুকিং করো, জাস্ট পাগল করা শাড়ি 1200। এবারে জায়গা বিপি পোষণ, মাথা নষ্ট করা শাড়ি 1200 সরিয়ে দিয়েছি, ভালো লাগলে ঝটপট করে বুকিং করো 1200। সিঁদুর লাল কালার, এটা কি সিঁদুর লাল, দেখি নিচের শাড়িটা, ক্রেপটা, ক্রেপ দেখো, এখানে ক্রেপ ছিল একটা মনে হয়, দেখতে পেলাম, দেখো তো এখানে একটা ক্রেপ ছিল, पैकेटे छिलो, देखो শাড়িগুলো নিচে। अच्छा ये देखिए सिंदूरी रेड कलर डोला पश्मीना, देखिए सिंदूरी रेड कलर डोला पश्मीना, जिसका प्राइस आएगा 1400 1400। सिंदूर लाले पाचो डोला पश्मीना, देखिए ये देखिए पल्लू पश्मीना डिजाइन पल्लू, असाधारण शाड़ी पश्मीना डिजाइन पल्लू, टोटली साड़ी का मेटेरियल देखिए बहुत ही सॉफ्ट मेटेरियल, ठीक है। जल्दी बुक करिए, इसका प्राइस जाएगा ओनली 1400 1400। पागल करा शाड़ी, पूरा बाटारी सॉफ्ट मेटेरियल 1400 1400। जल्दी बुक करिए, दाम जाएगा 1400। सिंदूरी रेड कलर पश्मीना डोला, शाड़ीটা ছেড়ো না, सिंदूरी रेड कलर पश्मीना डोला, दाम जाएगा 1400। पागल करा शाड़ी पाচ্ছে, ঝটপট বুকিং করো। সিন্দুরি রেড কালার পশমিনা ডোলা, জলদি দিদি একটু ওয়েট করো, আমি দেখছি যদি এখানে থাকে তাহলেই আমি দেখাতে পারবো, যদি এখানে থাকে আমি দেখিয়ে দেবো, একটু ওয়েট করো, দেখো তো ওই সাইডে আছে কিনা। है सिंदूरी रेड कलर बहुत ही सुंदर, जल्दी बुक करिए, इसका प्राइस जाएगा 1400 1400। अपूर्व देखते पाচ্ছ डोला पश्मीना, इसके साथ देखिए वाला जाएगा बीपी पोषण
ए वाला जाएगा बीपी जस्ट वाओ শাড়ি 656 বুকিং করবে। ए वाला जाएगा बीपी पोर्शन, बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर। ये साड़ी देखिए, ये साड़ी देखिए बहुत ही सुंदर। ये वाला साड़ी देखिए पैठानी सिल्क के ऊपर जाएगा, पिंक कलर। एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा। इसका प्राइस जाएगा ओनली 2250 2250 2250 रुपीज। आज के लिए दाम जाएगा 2250 रुपीज। শাড়িটা দুর্ধর্ষ পাচ্ছ 2250 2250 2250 2250। শাড়িটা অসাধারণ 2250 रुपीज से। देखिए पल्लू, ये देखिए साड़ी 2250 2250, ठीक है। ये देखिए, हाँ हाँ मुंबई हो जाएगा मैम, हो जाएगी। ये देखिए बहुत ही सुंदर साड़ी, जल्दी बुक करिए। दाम जाएगा 2250। जस्ट 2 आवर साड़ी, जल्दी जल्दी बुक करिए। ये साड़ी के साथ ये वाला जाएगा बीपी पोर्शन 2250 रुपीज। ये वाला जाएगा बीपी। শাড়িটা অপূর্ব পাচ্ছ, শাড়িটা অপূর্ব, ভালো লাগলে বুকিং করবে 2250 2250। अच्छा ये साड़ी देखिए, ये बेंगालोर सिल्क रेड कलर के ऊपर जाएगा। बेंगालोर सिल्क रेड कलर 1350 1350। बेंगालोर सिल्क देखिए रेड कलर 1350 1350। আমি এখানে একটা সিঁদুরলাল শাড়ি দেখেছি ক্রেপ, দেখো এটা নিচে মনে হয় কোনটা 1400। চলো এই শাড়ি দেখে 1350। এটা ভীষণ সুন্দর বেঙ্গালোর সিল্ক রেড কালারে পাচ্ছ, ভালো লাগলে বুকিং করবে। পুরো বাটারি সফট মেটেরিয়াল শাড়ি, জলদি বুক করে। দাম জায়গা অনলি 1350। রেড কালার, ঝটপট করে এসএস দিবে, বুকিং করবে। 1350 দুর্ধর্ষ পাচ্ছ শাড়িটা, জলদি জলদি বুক করিয়ে 1350 1350 1350 1350। बहुत ही सुंदर साड़ी। इसके साथ देखिए ये वाला जाएगा बीपी पोर्शन, असाधारण पाচ্ছ। ये वाला जाएगा बीपी 1350 1350, बहुत ही सुंदर, ठीक है। 1350 1350 পেয়ে যাচ্ছ। ये साड़ी देखिए मशरूम क्रेप सिल्क रास्टी मेरून कलर, मशरूम क्रेप सिल्क के रास्ट कलर के ऊपर जाएगा, एकदम डार्क रास्ट रास्टी मेरून कलर। जस्ट वाओ শাড়ি, রাস্টি মেরুন কালার মাশরুম ক্রেপ সিল্ক, পাগল করা শাড়ি, মাথা নষ্ট করা শাড়ি। শাড়ি का रियल प्राइस था 3550। आज के लिए दाम जाएगा ओनली 2750 रुपीज 2750 रुपीज। जल्दी बुक करिए। रास्टी कलर असाधारण 2750 रुपीज। দুর্ধর্ষ শাড়ি এটা, মিনাকারিতে পাচ্ছ, জাস্ট ওয়াও দেখতে পাচ্ছ। 2750 2750। ये मशरूम क्रेप साड़ी रास्ट कलर के ऊपर जाएगा, बहुत ही सुंदर। ये रास्टी मारून दुर्धर्ष कलर एंड डिजाइन 2750 रुपीज 2750 रुपीज। पागल करा শাড়ি, জাস্ট শাড়ি হাতে নিয়ে রিভিউ দিব। बहुत ही सुंदर শাড়ি, শাড়িটা হাতে নিয়ে জাস্ট পরে রিভিউ দিও। जल्दी बुक करिए। दाम जाएगा 2750। फाटाफाटी कलर एंड डिजाइन 2750। जल्दी बुक करिए। इसके साथ देखिए ये वाला जाएगा बीपी पोर्शन। ওয়াও শাড়ি, এটা ওয়াও শাড়ি, ছটপট করে বুকিং করবে। 2750 2750। দারুণ দেখতে। সরিয়ে দিয়েছে রাস্টি মারুন কালার, শাড়িটা দুর্ধর্ষ, কালারটা প্রচন্ড সুন্দর, একদম আনকমন একটা কালার, ঠিক আছে। 2750 2750। ঝটপট করে বুকিং করো। এই শাড়ি देखिए, ये देखिए ये सिंदूरी रेड कलर क्रेप सिल्क देखिए, सिंदूरी रेड कलर क्रेप सिल्क देखिए, बहुत ही सुंदर सिंदूरी रेड कलर क्रेप सिल्क देखिए। वाओ कलर एंड डिजाइन देखिए, वाओ कलर एंड डिजाइन। एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा। इसका प्राइस जाएगा ओनली 2600। दाम जाएगा 2600। সিঁদুর লালে পাচ্ছ, সিন্দুরি রেড কালার देखिए, সিঁদুর লাল ক্রেপ সিল্ক, শাড়িটা অসাধারণ 2600। जल्दी जल्दी बुक करिए। इसका प्राइस जाएगा 2600 2600। ফাটাফাটি শাড়িটা পাচ্ছ, ঝটপট করে এসএস দিবে, বুকিং করবে। ओनली 2600। দুর্ধর্ষ শাড়ি, সিঁদুর লাল কালার, সোনারূপা জরিকা ওয়ার্ক देखिए। ये जाएगा सिल्वर एंड गोल्डन वर्क, ठीक है। सिल्वर एंड गोल्डन मिक्सड वर्क के पाচ্ছ, ভীষণ সুন্দর সোনারূপা জরি, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सॉफ्ट मेटेरियल শাড়ি। 2600 2600 পেয়ে যাচ্ছে। এ থাকছে তোমার বিপি পোর্শনটা।
ये वाला जाएगा बीपी, शाड़ीटा असाधारण। ये देखिए बीपी 2600, जल्दी बुक करिए, बहुत ही सुंदर। মাশরুম বেবি পিঙ্ক আছে একটা দেখাবো, 2600, ভীষণ সুন্দর। এটা ভালো লাগলে বুকিং করবে। 2600 2600 তে পাচ্ছে। এই দেখিए मशरू सिल्क बेबी पिंक कलर 4800, मशरू सिल्क देखिए बेबी पिंक कलर 4800, 4800, जल्दी बुक करिए, बहुत ही सुंदर साड़ी 4800। ये साड़ी के लिए पार्ट पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। 4800 পাগল করা কালার পাচ্ছ, অনলি ওয়ান পিস অ্যাভেলেবল, ঝটপট বুকিং করবে। 4800 মাথা নষ্ট করা শাড়ি, জলদি বুক করিয়ে 4800 পাগল করা শাড়িটা পাচ্ছ, ঝটপট করে এসএস দাও, বুকিং করো। 4800, কিছু বলার নেই কালারটা নিয়ে। এটার একটা রানী দেখিয়েছি, রানীটাও দুর্ধর্ষ, বেবি পিঙ্কটাও দুর্ধর্ষ। 4800, যারা লাইট চাইছো এটা চোখ বন্ধ করে নাও, শাড়িটা ব্লাউজ দিয়ে পরে জুয়েলারি দিয়ে পরে জাস্ট দেখো, ফাটাফাটি দেখতে। 4800, ঠিক আছে, ছড়িয়ে দিচ্ছি, ভালো লাগলে বুকিং করবে। অনলি 4800, 4800 ফাটাফাটি শাড়ি, এটা ছড়িয়ে দিচ্ছি। 4800, इसके साथ ये वाला जाएगा बीबी, बहुत ही सुंदर साड़ी, बहुत ही सुंदर, जल्दी बुक करिए। 4800, 4800। असाधारण। अच्छा, और एक साड़ी देखिए, और एक साड़ी देखिए, बाप्ता कलमकारी सिल्क, बाप्ता कलमकारी सिल्क देखिए, बाप्ता कलमकारी सिल्क बहुत ही सुंदर। ओनली 1095 आज के पाচ্ছো, ভালো লাগলে বুকিং করবে। 1095 পাচ্ছো, 1095 आज के पाচ্ছো, जल्दी बुक करिए, बहुत ही सुंदर साड़ी बाप्ता कलमकारी सिल्क बेबी पिंक 4800। बाप्ता कलमकारी सिल्क देखिए, जस्ट वाओ शाड़ी। ये वाला जाएगा पल्ला पोर्शन, एंड ये देखिए साड़ी, दाम जाएगा ओनली 1095, 1095, 1095 फाटाफाटी शाड़ी 1095, जल्दी जल्दी बुक करिए, जस्ट वाओ शाड़ी 1095, 1095, ब्लैक দুর্ধর্ষ দেখতে। 1095 ঝটপট এসএস দিবে, বুকিং করবে, 1095 পেয়ে যাচ্ছ। ওকে, দেখিয়েছিলে গো হোয়াটসঅ্যাপে ছবি দিয়ে না, আমাকে বলেছে গো যারা ওই যে প্যাকিং করে, ও দেখে বলেছে যে একটা ফটো সেন্ড করেছে, আপনাকে দেখাতে বলেছে। আমি কাল দেখে নেবো বা লাইভ শেষে দেখে নেবো, এটা দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর দেখতে পাচ্ছ। এই দেখিয়ে बीपी, जल्दी बुक करें, दाम जाएगा 1095, 1095, রাতে দেখবো, রাতে 1095, 1095। এটার আরেকটা কালার দিচ্ছি, দেখে নাও, 1095। और एक कलर देखिए 1095, 1095, এটাও খুব সুন্দর কালার, জলদি বুকিং করবে। 1095, 1095, জলদি না। এই দেখে অসাধারণ শাড়ি, এটা 1095, এই শাড়িটা পাবে না, চোখ বন্ধ করে নাও। এটা 1095, এটা দেখবো নি। আচ্ছা, তুমি আমাকে খাঁটিটা দিয়ে যাও, দুটো নিচের। 1095, এটা কালারটা দেখো, খুব সুন্দর, 1095, ভীষণ সুন্দর, ভালো লাগলে বুকিং করবে, একদম দেখে তোমাকে বলবো। ये देखिए बीपी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, ये वाला जाएगा बीपी 1095, এগুলো পরে ভীষণ আরাম পাবে। আচ্ছা, এই শাড়িটা যে বুকিং করেছো, দেখতে চাইছো, দেখে নাও, শাড়িটা দেখে নিচ্ছি। এই খাঁটিটা তুমি দেখবে, কোথায় গেল খাঁটিটা? এই যে দেখে নাও শাড়িটা, এই যে শাড়িটা তোমার, ঠিক আছে, দেখিয়ে দিলাম। चलो, और एक साड़ी देखिए, और एक मशरू सिल्क देखिए, पर्पल कलर 3700, और एक मशरू सिल्क देखिए, पर्पल कलर 3700, झटपट बुकिंग করবে। 3700 এ পাচ্ছ, দুর্ধর্ষ দেখতে। और एक साड़ी देखिए, मशरू सिल्क पर्पल कलर, बहुत ही सुंदर, 3700,
মাশরু সিল্ক পার্পল কালার অসাধারণ পাচ্ছ শাড়িটা। जल्दी बुक कर पे दाम जाएगा 3700 ओनली वन पीस अवेलेबल। जल्दी जल्दी बुक करिए 3700 3700 ফাটাফাটি দেখতে পাচ্ছ শাড়িটা 3700 দুর্ধর্ষ কালার এন্ড ডিজাইন। जल्दी जल्दी बुक करिए 3700 এ वाला जाएगा बीपी। শাড়িটা অপূর্ব পাচ্ছ। ওকে বডি প্লেন খাড্ডি হবে, বডি প্লেন খাড্ডি হবে না দিদি। जल्दी बुक करिए 3700 ভীষণ সুন্দর কালার, প্রচন্ড ডিমান্ডিং একটা কালার, ডিমান্ডিং কালার, তোমাদের ফেভারিট কালার। 3700 ছড়িয়ে দিচ্ছি। জলদি জলদি বুকিং করবে 3700 ঝটপট করে বুক করো। এই শাড়ি देखिए साटिन क्रेप सिल्क অসাধারণ শাড়ি। साटिन क्रेप सिल्क শাড়ি का কালার देखिए, ফার্স্ট কালার দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে। এত সুন্দর একটা কালার কম্বিনেশন, এরকম কম্বিনেশন শাড়ি খুব কম আসে। साटिन क्रेप सिल्क फाटाफाटी শাড়িতে পাচ্ছ। जल्दी बुक करिए। इसका प्राइस जाएगा ओनली 2050। इसका प्राइस जाएगा आज के लिए ओनली 2050। ওয়াও শাড়িটা 2050 এ ওয়াও শাড়ি ঝটপট করে বুকিং করো 2050। পাল্লু এ देखिए শাড়ি 2050 साटिन क्रेप सिल्क ফাটাফাটি দেখতে শাড়িটা পাচ্ছ। কালারটা কি দুর্ধর্ষ, একদম ডার্ক একটা গ্রিনে পাচ্ছ, একদম একটু মেটালিক গ্রিন টাইপের কালার। इसके साथ देखिए ब्लू बॉर्डर 2050 कोकुजोरी खाटी बूटा वाला सूट पीस। আসলে দেখানোর জন্য আমি বসিনি, হাতের কাছে ছিল কটা দেখিয়ে দিয়েছি। আবার যদি দেখিয়ে দিতে পারি একটু ওই সাইড থেকে যদি কিছু আনতে পারি দেখিয়ে দেব। চলো এই শাড়ি देखिए बहुत ही सुंदर। जल्दी बुक करिए दाम जाएगा। আচ্ছা শিফনদারও দেখছি 2050। অপূর্ব শাড়ি এটা, এটা অপূর্ব শাড়ি। শাড়িটা পরে রিভিউ দিও। जल्दी बुक करिए दाम जाएगा 2050 2050 साटिन क्रेप सिल्क 2050 साटिन क्रेप सिल्क के पास। इसके साथ देखिए ये वाला जाएगा बीपी, ये वाला जाएगा ब्लू बीपी। ये पूरा कलरটা কেমন ফেড হয়ে যাচ্ছে। ब्लू बीपी देखिए कलर ब्लू बीपी पूरा ऑल ओवर सेल्फ वर्क जाएगा। ठीक है ছড়িয়ে দিয়েছি, ঝটপট বুকিং করবে। इसका प्राइस जाएगा 2050। পাগল করা শাড়িটা পাচ্ছ 2050। ঝটপট বুকিং করো 2050 তে পেয়ে যাচ্ছ। জলদি জলদি বুকিং করো। और एक साड़ी देखिए खड्डी जॉर्जेट बनारसी। और एक साड़ी देखिए खड्डी जॉर्जेट बनारसी भीषण सुंदर। एक कलरটা দেখে না, একটা कॉफी मरून कलर। ठीक है कॉफी मरून मिक्स्ड कलर। इसके साथ देखिए वाला बॉर्डर जाएगा बहुत ही सुंदर। इसका प्राइस जाएगा 1950 1950। जल्दी बुक करिए। इसका प्राइस जाएगा 1950। শাড়িটা অসাধারণ खड्डी जॉर्जेट बनारसी 1950। खड्डी जॉर्जेट बनारसी 1950 भीषण सुंदर। ये देखिए पल्लू एंड ये देखिए साड़ी 1950 1950। ठीक है 1950 खड्डी जॉर्जेट बनारसी भीषण सुंदर শাড়িটা পাচ্ছ। ভালো লাগলে বুকিং করবে 1950। ये देखिए बीपी पोर्शन बहुत ही सुंदर। ये वाला जाएगा बीपी। जल्दी बुक करिए दाम जाएगा 1950। শাড়িটা খুব সুন্দর। বডি প্লেন রেড কালার শাড়ি, বডি প্লেন রেড মেবি হবে না, রেড বডি প্লেন মেবি হবে না। ঠিক আছে সরিয়ে দিয়েছি 1950। জলদি বুকিং করবে 1950 1950। चलो और एक साड़ी देखिए धूपियान सिल्क ऑफ व्हाइट कलर। और एक साड़ी देखिए धूपियान सिल्क ऑफ व्हाइट कलर भीषण सुंदर शाड़ी। धूपियान सिल्क देखिए ऑफ व्हाइट कलर भीषण सुंदर बॉडी प्लेन। अच्छा एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा। इस साड़ी का प्राइस जाएगा आज के लिए ओनली 1195 1195 1195 এর পাচ্ছ দুর্ধর্ষ শাড়ি 1195। जल्दी बुक करिए बहुत ही सुंदर साड़ी 1195। ये धूपिया सिल्क देखिए एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा। ये वाला जाएगा बीपी पोर्शन। ठीक है ये वाला जाएगा बीपी। जस्ट वाओ देखते पाচ্ছ শাড়িটা। ये वाला जाएगा बीपी एंड ये साड़ी देखिए ये देखिए पल्ला
एंड ये देखिए पूरा ऑल ओवर साड़ी, बहुत ही सुंदर साड़ी, सॉफ्ट मटेरियल, लाइट वेट, बॉडी हागिंग, धुपिया सिल्क। वाओ देखते पाच्छो, ये देखिए लोअर बॉर्डर, पूरा ऑल ओवर साड़ी এই ডিজাইন, এ वाला जाएगा अपर बॉर्डर। 1195 1195 শাড়িটা অসাধারণ, ভালো লাগলে ঝটপট বুকিং করো। 1195 1195। চলো সরিয়ে দিচ্ছি, ঝটপট বুকিং করবে। দেখে বিপি 1195 অসাধারণ শাড়িটা, 1195 ফাটাফাটি কালার এন্ড ডিজাইন। এটা আরেকটা কালার আছে, দাঁড়াও, এটার আরেকটা কালার আছে। ए साड़ी का और एक कलर देखिए, पीच कलर 1195, पीच कलर 1195 1195 पीच कलर पाচ্ছো। सेम डिजाइन जल्दी बुक करबे, पीच कलर 1195 पीच कलर। झटपट एसएस दाও, বুকিং করে। এটা বাড়িয়ে দাও তো, প্রচুর গরম আছে। 1195 पीच कलर, কালকে এটা করবে। पल्लू ये देखिए बीपी, सेम डिजाइन है, 1195 पीच कलर। झटपट एसएस दाও, बुकिंग करो। 1195 1195 অপূর্ব দেখতে পাচ্ছো, 1195 1195। ঝটপট করে এসএস দিবে, বুকিং করবে। এটা পিচ কালার, অসাধারণ কালারটা, দুর্ধর্ষ কালারে পাচ্ছো। ঝটপট করে বুকিং করবে। इसके साथ देखिए वाला जाएगा बीपी। আচ্ছা ওই দুটো শিফন দাও তো, ওখানে দুটো শিফন আছে, উনি অনেকক্ষণ শিফন দেখতে চাইছে। এখানেই আছে দেখো শিফন, একটা বা দুটো কালার আছে। এই देखिए बीपी, जल्दी बुक করবে। দাম जाएगा 1195 1195 पीच कलर। और एक कलर देखिए অলিভ গ্রিন কালার 1195। ঠিক আছে, তিনটে কালারই ভালো, যার যেটা ভালো লাগছে বুকিং করো। 1195 1195 1195 1195। ঝটপট এসএস দাও, বুকিং করো। बीपी কোনটা, सेम बीपी দিয়েছে। ये देखिए पल्लू, ये देखिए साड़ी 1195 1195। এটাতে বিপিটা সেম আছে। হ্যাঁ, এটা রানিং বিপি দিয়েছে, রানিং বিপি 1195। সরিয়ে দিচ্ছি, ঘুমোচ্ছে। 1195। তুমি কি করেছিলে আজকে, মোবাইল রেখে চলে গিয়েছিলে আমার কাছে। अच्छा ये साड़ी देखिए, इसका प्राइस जाएगा ओनली 1095 1095। बाप्ता कलमकारी सिल्क 1095 1095 ब्लैक बॉर्डर 1095 ब्लैक बॉर्डर। जल्दी बुक करबे, बहुत ही सुंदर 1095। ये देखिए पल्ला 1095। जल्दी बुक करबे, बहुत ही सुंदर 1095 এ পাচ্ছো। ये देखिए ब्लैक बॉर्डर। झटपट एसएस दिबे, बुकिंग करबे। 1095। इसके साथ ये वाला जाएगा बीपी, बहुत ही सुंदर 1095। সরিয়ে দিচ্ছি। ये साड़ी देखिए ऑर्गेन्जा, देखिए कॉन्ट्रास्ट ऑर्गेन्जा, बॉडी प्लेन कॉन्ट्रास्ट ऑर्गेन्जा। इसका प्राइस जाएगा ओनली ये साड़ी देखिए, इसका प्राइस जाएगा ओनली 850 850। जल्दी बुक करिए, दाम जाएगा 850, दाम जाएगा 850। कलरটা খুব সুন্দর, শাড়ি का ट्रांसपेरेंसी देखिए 850 না 50 সাইড কস্ট সেট হবে না গো। এই देखिए পাল্লু, এই থাকছে তোমার শাড়িটা 850 850 কন্ট্রাস্ট বর্ডারে পাচ্ছো 850 850। ठीक है, जल्दी बुकिंग করবে, ओनली वन पीस अवेलेबल 850। झटपट করে এসএস দাও, বুকিং করো। 850 850। ये देखिए बीपी, এই কালারটা দেখো, बीपी কালারটা 850। সরিয়ে দিচ্ছি, এটা একদম দারুণ একটা জাম ম্যাজেন্টা কালার শাড়িটা
850 850 झटपट एसएस दाओ बुकिंग करो। ये साड़ी देखिए चंदेरी कॉटन, ये साड़ी देखिए चंदेरी कॉटन, बहुत ही सुंदर चंदेरी कॉटन। दाम जाएगा आज के लिए ओनली 795 795 795 चांदेरी कॉटन देखिए 795 795 चांदेरी कॉटन 795 जल्दी बुक करिए। दाम जाएगा 795 795 पल्लू ये देखिए साड़ी 795 795 चंदेरी कॉटन 795 795 ये देखिए बीपी 795 সরিয়ে দিচ্ছে 795 ভালো লাগলে বুক করো। এই শাড়ি देखिए पैठानी क्रेप सिल्क दाम जाएगा 3300 दाम जाएगा 3300 पैठानी क्रेप सिल्क दाम जाएगा 3300 जल्दी बुक करिए। बहुत ही सुंदर साड़ी 3300 तुम्हारे फेवरेट শাড়ি এটা 3300 झटपट बुकिंग করবে 3300 তে পাচ্ছ পাল্লু। ये देखिए साड़ी 3300 इनके का रेट কত বলছেন আসলে হ্যাঁ আচ্ছা তো দেখি 3300 অসাধারণ বর্ডার এটা প্রত্যেককে চিহ্ন নতুন করে কিছু বোঝানোর নেই। पैठानी क्रेप सिल्क 3300 3300 তে পাচ্ছ পাগল করা শাড়িটা जल्दी बुक करिए। दाम जाएगा 3300 ये देखिए 3300 चांदेरी একটা অলরেডি দেখিয়েছি আরো পেলে দেখিয়ে দেব। ये साड़ी देखिए एक क्रेप सिल्क देखिए बहुत ही सुंदर एक क्रेप सिल्क देखिए भीषण सुंदर ब्लू कलर क्रेप सिल्क देखिए इसका प्राइस जाएगा 2200 2200 जल्दी बुक करिए। ब्लू कलर क्रेप सिल्क 2200 কাঁথা এখনো পাইনি গো 2200 ঝটপট করে এসএস দাও বুকিং করো 2200 পাল্লু ये देखिए साड़ी 2200 ओनली 2200 তে পাচ্ছ দুর্ধর্ষ দেখতে পাচ্ছ ব্লু কালার 2200 2200 ক্রেপ সিল্কে পাচ্ছ 2200 2200 ये देखिए बीपी 2200 2200 ये वाला जाएगा बीपी असाधारण शाड़ीटा जल्दी बुक करिए। दाम जाएगा 2200 2200 2200 ये साड़ी देखिए ऑर्गेन्जा देखिए सिंदूरी रेड कलर ऑर्गेन्जा देखिए दाम जाएगा ओनली ये देखिए साड़ी ओनली 1100 1100 बहुत ही सुंदर साड़ी 1100 1100 सिंदूरी रेड कलर 1100 1100 ओनली एक पिस अवेलेबल जार ভালো লাগছে বুকিং করবে সিঁদুর লালে পাচ্ছ 1100 1100 ये देखिए पल्ला ये देखिए साड़ी 1100 1100 শাড়িটা অসাধারণ। ये देखिए बॉर्डर ये देखिए পুরো অল ওভার শাড়ি 1100 1100 একদম বডি হাগিং অর্গানজা পুরো সিকোয়েন্সের একটা ডিজাইন থাকছে খুব সুন্দর 1100 1100 সিঁদুর লালে পাচ্ছ ফাটাফাটি শাড়িটা झटपट করে एसएस दिबे बुकिंग करबे ओनली 1100 सेम बीपी रनिंग में जाएगा ठीक है। हाँ सेम बीपी रनिंग में जाएगा ये बहुत ही सुंदर सेम बीपी जाएगा रनिंग में जस्ट वाओ শাড়ি 1100 অসাধারণ পাচ্ছ শাড়িটা ভালো লাগলে বুকিং করো। ये साड़ी देखिए ये बहुत ही सुंदर कॉटन कोटाते पाচ্ছ দুর্ধর্ষ শাড়ি कॉटन कोटाते पाচ্ছ শাড়িটা অসাধারণ कॉटन कोटाते पाচ্ছ ये साड़ी देखिए ये देखिए पल्लू শাড়িটা দুর্ধর্ষ এত আরাম পাবে মানে শাড়িটা পরে ফাটাফাটি দেখতে পাচ্ছ। ये देखिए पल्लू ये देखिए साड़ी कॉटन कोटा कलमकारी दुर्धर्ष शाड़ी कॉटन कोटा कलमकारी अपूर्व पाच्छ शाड़ीटा एसएस থেকে व्हाट्सएप करना पड़ेगा। इसका प्राइस जाएगा ओनली 1095 1095 ফাটাফাটি শাড়িতে পাচ্ছ कॉटन कोटार ऊपर कलमकारी असाधारण 1095 जल्दी बुक करिए। दाम जाएगा 1095 इसके साथ देखिए बीपी सेम जाएगा रनिंग में ठीक है
বিপি সেম জায়গা রানিং মে, জলদি বুক করি। এটা একটা ব্লু ব্লাউজ দিয়েও পরতে পারো, অসাধারণ দেখতে। 1095 1095 কটন কোটা, চটপট বুকিং করবে। 1095। ये साड़ी देखिए, डिजाइनर साड़ी देखिए, बहुत ही सुंदर है। डिजाइनर साड़ी देखिए, एसएस लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा। इसका प्राइस जाएगा 1450 1450। ये डिजाइनर साड़ी देखिए, इसका प्राइस जाएगा 1450। असाधारण पाचो शाड़ीटा 1450 1450 1450। डिजाइनर साड़ी देखिए, इसका प्राइस जाएगा ओनली 1450। এটা ভাবতেও পারবে না শাড়িটা হাতে নিয়ে বলো কেমন পেলে। 1450 মনে হবে না, শাড়িটা দুর্ধর্ষ। 1450 1450 1450। কালারটা অসাধারণ, একটা টার্কোশ ব্লু কালার। 1450 1450 টার্কোশ ব্লু। 1450 1450 টার্কোশ ব্লু। দুর্ধর্ষ শাড়ি, ভালো লাগলে বুকিং করো। 1450 এ वाला जाएगा। बीपी स्लीव দেখে নাও, এই देखिए बीपी स्लीव डिजाइनটা ভীষণ সুন্দর। 1450 ये साड़ी का बीपी का बैक साइड, ठीक है। 1450 टार्कोश ब्लू कलर, শাড়িটা দুর্ধর্ষ কালার। জলদি বুক করবে, দাম जाएगा 1450 1450। ये साड़ी देखिए, बहुत ही सुंदर। 31 भागलपुरी के ऊपर ये पूरा वीविंग जाएगा, पूरा वीविंग जाएगा। ये साड़ी देखिए, बहुत ही सुंदर, ठीक है। लैवेंडर कलर, मॉविश लैवेंडर कलर, मॉविश लैवेंडर कलर। इसका प्राइस जाएगा ओनली 895 895। जल्दी बुक करिए, दाम जाएगा 895 895। मॉविश लैवेंडर कलर। पल्लू ये देखिए साड़ी 895 895 পাচ্ছ। শাড়িটা খুব সুন্দর, পুরো ডিজাইনটা বুঝতে পারছো, টোটাল উইভিং। হ্যাঁ, 895 মভিশ ল্যাভেন্ডার, 895 মভিশ ল্যাভেন্ডার কালার। অসাধারণ শাড়িটা পাচ্ছ, ভালো লাগলে বুকিং করবে। আচ্ছা দেবো 895, জলদি বুক করবে, দাম জায়গা 895 895। ভীষণ সুন্দর শাড়ি, এটা ভালো লাগলে জলদি বুকিং করবে। इसके साथ देखिए वाला जाएगा बीपी पोर्शन, बहुत ही सुंदर। সরিয়ে দিচ্ছি 895 মভিশ ল্যাভেন্ডার। জলদি বুকিং করবে 895। ये साड़ी देखिए प्योर मोडल सिल्क 1450। ये साड़ी देखिए प्योर मोडल सिल्क, इसका प्राइस जाएगा, ये देखिए साड़ी, इसका प्राइस जाएगा आज के लिए ओनली 3600। आज के लिए ओनली 3600। जल्दी बुक करिए, प्योर मोडल से 3600। आज के लिए दाम जाएगा 3600। खोल लेना रे, 3600। असाधारण पल्लू, ये देखिए साड़ी 3600। পিওর মোডাল সে 3600। চরম দেখতে পাচ্ছ ডিজাইনটা। 3600 ওয়াও শাড়ি, জলদি বুক করিए, बहुत ही सुंदर। 3600। प्योर मोडल सिल्क, ठीक है। इसके साथ देखिए ये वाला जाएगा बीपी, ये बहुत ही सुंदर, ये वाला जाएगा बीपी। 3600 ছড়িয়ে দিচ্ছি, ভালো লাগলে বুকিং করো। 3600 তে পাচ্ছ। और एक प्योर मोडल सिल्क देखिए, दाम जाएगा 3600। ये देखिए 3600। पल्लू, ये देखिए सर 3600। 3600। না और ये দাও তো অনেক দাও, অল্প কিছু দিন না। হ্যাঁ নেবে 3600, ঠিক है। অসাধারণ ডার্ক চকলেট কালার, ফাটাফাটি দেখতে।
डार्क चॉकलेट कलर। इसके साथ देखिए ये वाला जाएगा बीपी, ये वाला जाएगा बीपी, बहुत ही सुंदर। 3600 3600। और एक साड़ी देखिए टिश्यू क्रेप सिल्क, और एक साड़ी देखिए टिश्यू क्रेप सिल्क, बहुत ही सुंदर। और एक साड़ी देखिए टिश्यू क्रेप सिल्क, इसका प्राइस जाएगा 4000। ये देखिए 4000, এটা কত ছিল 4500। आज के लिए दाम जाएगा 3600। आज के लिए दाम जाएगा 3600। जल्दी जल्दी बुक करिए, दाम जाएगा 3600। ये टिश्यू क्रेप सिल्क असाधारण शाड़ी 3600, 3600। টিস্যু ক্রেপ সিল্ক 3600 পাচ্ছ, শাড়িটা দুর্ধর্ষ। 3600, 3600 শাড়িটা অসাধারণ। 3600 দুর্ধর্ষ পাচ্ছ শাড়িটা। জলদি জলদি বুক করিয়ে, বহুত ही সুন্দর। 3600 ছটপট করে বুকিং করবে। 3600 এই টিস্যু ক্রেপ সিল্কটা অসাধারণ, মানে পুরো মাথা নষ্ট করা শাড়িটা পাচ্ছ। 3600 কালারটাও দুর্ধর্ষ, ভালো লাগলে বুকিং করো। 46 बुलियन स्टिच नहीं होगा मैम। अच्छा डिजाइनर डिजाइनर थैंक यू दीदी। ठीक है 3600 3600 তে পাচ্ছ। এই শাড়িটা ছেড়ো না, যে হাতে পাবে শাড়ি নিয়ে রিভিউ দিও। 3600 মাথা নষ্ট করা শাড়ি এটা। जल्दी बुक करिए। इसके साथ ये वाला जाएगा बीपी पोषण, শাড়িটা পাচ্ছ অসাধারণ। ये देखिए बहुत ही सुंदर। 3600 3600 ঝটপট করে বুকিং করো। अच्छा और एक साड़ी देखिए, और एक साड़ी देखिए पूना सिल्क देखिए, और एक साड़ी देखिए ये पूना सिल्क देखिए, बहुत ही सुंदर। ये साड़ीটা দেখেন কটা বাজে। ये देखिए पल्ला, এটা দেখিয়ে লাইভটা আজকে এন্ড করব। হ্যাঁ এই দেখিয়ে বর্ডার, ঠিক আছে লোয়ার বর্ডার অসাধারণ দেখতে পাচ্ছ। পুনা সিল্কে পাচ্ছ দারুন শাড়ি। এটা আজকের জন্য প্রাইস থাকছে অনলি 3400, 3400, 3400। এটা পাচ্ছ এতে পার্পল কালার, ঠিক আছে 3400। ভালো লাগলে বুক করো। এ দেখিয়ে দিদি 3400 ना। और एक कलर देखिए रानी 3400। और एक कलर देखिए रानी कलर 3400। पल्लू ये देखिए শাড়ি 3400। পুনা সিল্ক অসাধারণ শাড়ি, এগুলো এই রেঞ্জে পাবে না। যে প্রাইসে দিচ্ছি এই রেঞ্জে এই শাড়িটা পাবে না। 3400 জলদি বুক করিয়ে। 3400 অসাধারণ শাড়ি। 3400 তে পাচ্ছ। এত তাড়াতাড়ি এন্ড করবে? অনেকগুলো শাড়ি দেখিয়েছি, অনেকগুলো দেখেছি। তুমি কি করছো? তুমি কি করছো এটা বলো। কে লেখা দেখো। ये देखिए बीपी है 3400, 3400 ভীষণ সুন্দর। কাল কান্নি দেখবো। আচ্ছা ঠিক আছে 3400, 3400 ঠিক আছে। এটাও খুব সুন্দর, ভালো লাগলে বুকিং করো। 3400 কোনটা? আচ্ছা এই শাড়িটা অ্যাভেলেবল আছে। হ্যাঁ আমি একটু অ্যাভেলেবল কটা দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। এই শাড়িটা অ্যাভেলেবল আছে। বলছে তুমি এত খাবার পাঠিয়েছো না, সেই খাবার খেয়ে আমরা নাকি টায়ার্ড হয়ে গিয়েছি, এখন ঘুমিয়ে পড়বো, এই জন্য লাইভ এন্ড করবো। এটা দেখে নাও। এ থাকছে তোমার পাল্লা পোর্শনটা, খুব সুন্দর দেখতে পাচ্ছি। এ থাকছে তোমার শাড়িটা, এটা দেখে নাও। এই থাকছে তোমার শাড়িটা। এটা অ্যাভেলেবল আছে অনলি 1050, 1050 সেমি গরদে পাচ্ছ। হ্যাঁ এটা অ্যাভেলেবল আছে।
এই কলমকারী সিল্কটা অ্যাভেলেবল আছে, দেখে নাও। প্রাইস থাকছে 1500 1500। আরো কয়েকটা অ্যাভেলেবল আছে। অ্যাভেলেবল শাড়ি এখন দেখাতে পারবো না, তুমি ই করো, তোমরা রেকর্ডিং লাইভ দেখো। হ্যাঁ 1500 1500, এটা হাতের কাছে ছিল দেখিয়ে দিলাম 1500। আবার আবার রান্না করে খাবার পাঠিয়ে দাও। এটা দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর 1500 1500। 1500 1500 পাচ্ছ, এটাও খুব সুন্দর। ভালো লাগলে বুকিং করো। 1500 1500 দেখিয়ে বিপি। ও সেম মেনু না, এখন ডিফারেন্ট কোনো মেনু পাঠাও, এটা বলছে রাজেশ। আচ্ছা পুনা সিল্কের আরেকটা কালার দেখে নাও, এটাও দুর্ধর্ষ পাচ্ছ। इसका প্রাইস জায়গা 3400 3400। অসাধারণ দেখতে কালারটা, 3400 3400। আচ্ছা পার্পেল পুনা সিল্কটা না কেউ বুকিং করো না, এটা ভুল হয়েছে, এটা বুকিং এর শাড়ি। হ্যাঁ সকালেই বুকিং হয়েছে, বাট এর জন্য সাইড করা হয়নি বলে আমি দেখিয়ে দিয়েছি। পার্পেলটা কেউ বুক করো না। হ্যাঁ সরি। আচ্ছা তাই তো আমি ভাবছিলাম যে আমি বললাম দুটো শাড়ি আছে, তিনটে কি করে কালার। পার্পেলটা কেউ বুকিং করো না। আচ্ছা এ দেখিয়ে শাড়ি পুনা সিল্ক বহুত ही সুন্দর 3400। কালারটা অসাধারণ, মেহের পিঙ্ক কালার 3400। মেহের পিঙ্ক কালার পুনা সিল্ক এই রেঞ্জে এই শাড়িটা কোথাও পাবে না, চোখ বন্ধ করে নাও যা পাচ্ছ। 3400। এক পিস আছে, রানী কালারটা দুজন পাবে, রানী কালার দুজন পাবে, এটা একজন পাবে। জলদি বুক করবে, দাম জায়গা 3400। ওকে ওকে আসো। 3400 3400। অসাধারণ, চলে আসো। অসাধারণ শাড়ি, ভালো লাগলে বুকিং করো। इसके साथ देखिए ये वाला जाएगा बीपी पोर्शन, बहुत ही सुंदर। ये वाला जाएगा बीपी। আচ্ছা শিফনটা দাঁড়াও দেখাচ্ছি দেখাচ্ছি, দাঁড়াও আমি শিফনটা নিয়ে আসি, আমি খুঁজে পাইনি। আচ্ছা পিঙ্ক কালারটা দুটো আছে পুনা। হ্যাঁ পিঙ্ক কালার পুনা দুটো, দুজন পাবে। পিঙ্ক কালার পুনাটা দুজন পাবে, পিঙ্ক কালার পুনা হ্যাঁ দুজন পেয়ে যাবে। ওটা এক পিস, মেহের পিঙ্ক একজন পাবে, পিঙ্ক কালার পুনাটা দুজন পাবে। ভালো লাগলে বুকিং করবে। কোনটা বুঝিনি। 3400। হ্যাঁ 3400 পুনা সিল্কের পিঙ্ক কালার। কারণ শিফন দুটো দেখিয়ে দিচ্ছি, দুটো শিফন আছে, ওয়েট করো আমি নিয়ে আসছি। একটু শিফন তোমাকে বললাম এখানেই আছে। দুটো শিফন দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। একটা পাচ্ছ মিন্ট কালারে, এগুলো 995 এর শাড়ি, আজকে 895 পাবে। ভালো লাগলে বুকিং করো। 895 পাবে, দুটো কালার পাবে। ভালো লাগলে বুকিং করবে। 895 895 পুরো অল ওভার শাড়ি সেম ডিজাइन, ठीक है। 895 শিফন के ऊपर ডিজিটাল প্রিন্ট, অসাধারণ মিন্ট কালার, অসাধারণ মিন্ট কালার, দারুণ দেখতে পাচ্ছ। 895 895 মিন্ট কালার। গোছানোর মানুষ আছে, এটা দেখে নাও। খুব সুন্দর শাড়িটা পাচ্ছ মিন্ট কালার 895। দারুণ শিফন, এটা যারা পেয়েছে তারা জানে, প্রচুর কালার দেখিয়েছিলাম এই শাড়িতে। দুটো কালার আছে, দিচ্ছি দেখে নাও। এটা পাচ্ছ মিন্ট কালার 895। অপূর্ব অপূর্ব শাড়িটা শিফন, ভালো লাগলে বুকিং করবে। বলছে লাইভ শেষ করে আসছি আনতে পারতে। 895 895, ঠিক है। সরিয়ে দিচ্ছি, মিন্ট কালার 895। और एक कलर देखिए, ये ऑरेंज कलर 895 ऑरेंज कलर। और एक कलर देखिए ऑरेंज कलर 895। शिफॉन 895। ভালো লাগলে বুকিং করো। 895 অসাধারণ শাড়িটা, দুটো কালারই খুব সুন্দর। ভালো লাগলে বুকিং করে, এই শাড়িগুলো হাতছাড়া করো না, ভীষণ ভালো শাড়ি, ঠিক আছে। 895 895। অরেঞ্জ কালার শিফন, ভীষণ সুন্দর অরেঞ্জ কালার শিফন, পুরো অল ওভার শাড়ি সেম 3400, পুরো অল ওভার শাড়ি সেম ডিজাইন। জলদি বুকিং করবে, জলদি বুকিং করবে। ওটা জলদি বুকিং করবে। আচ্ছা और एक শাড়ি দেখে, আচ্ছা আর দু একটা শাড়ি দেখিয়ে যাই। একটা অফ হোয়াইট কালার শাড়ি দেখো, দারুণ দেখতে। এটা
এটা দেখে নাও, সেমি ক্রেপ সিল্কে পাচ্ছ বাট পুরো পিওরের মতোই পাবে, বডি প্লেন সেমি ক্রেপ সিল্ক, অফ হোয়াইট কালার, অফ হোয়াইট কে উপর গোল্ডেন, শাড়িটা খুব সুন্দর। হ্যাঁ সুন্দরী, আর কিছু বলো না। হ্যাঁ সমাধি, আমি তো এখনো যাইনি, তুমি তো আগেই চলে যাচ্ছ। আমি তো এখনো যাইনি। স্কাই কালার কিছু আছে গো? না গো, স্কাই কালার কিচ্ছু নেই, স্কাই কালার কিচ্ছু নেই। ये साड़ी देखिए, ये साड़ी देखिए बहुत ही सुंदर। ये साड़ी देखिए सेमी क्रेप सिल्क के पास শাড়িটা দেখো, অফ হোয়াইটের পুরো গোল্ডেন ওয়ার্ক, খুব সুন্দর পাল্লা। एंड ये देखिए पूरा ऑल ओवर साड़ी, बॉडी प्लेन, दारुण देखते पाচ্ছ শাড়িটা। শাড়ি का रियल प्राइस था 1850, आज के लिए दाम जाएगा, ये देखिए आज के लिए दाम जाएगा 1450। অপূর্ব শাড়ি এটা, এটা ছেড়ো না। যারা এরকম হোয়াইট পছন্দ করো নিয়ে নাও, এটা অফ হোয়াইট কালার, ठीक है, ऑफ व्हाइट के साथ गोल्डन बॉर्डर, 1450। जल्दी जल्दी बुक करें, इसके साथ ये वाला जाएगा बीपी पोर्शन, 1450, ये वाला जाएगा बीपी। बहुत ही सुंदर साड़ी, 1450, 1450 ছড়িয়ে দিচ্ছি, 1450, 1450। ये साड़ी देखिए, ये साड़ी देखिए भीषण सुंदर। এই শাড়িটা দেখে নাও, এটা দেখে নাও, দারুণ দেখতে, রেশম কোটার উপর ডিজাইন, অসাধারণ দেখতে পাচ্ছ। साड़ी का रियल प्राइस था 1899, ये देखिए आज के लिए दाम जाएगा, ये देखिए 1550, 1550 পাল্লা। হ্যাঁ অনেক শাড়ি দেখিয়ে দিয়েছি। 1550, 1550 পাচ্ছ, শাড়িটা খুব সুন্দর, পুরো অল ওভার শাড়ি এই ডিজাইন। 1550, 1550, ओनली 1 পিস अवेलेबल, জলদি বুকিং করো। তোমাকে 100ই দেবো গো, তোমাকে 100টা পার্ট পেমেন্ট দেবো। 1550 জাস্ট 2 আওয়ার শাড়ি। এই শাড়ি উইদাউট বিপি তে পাচ্ছ, জাস্ট রেড ব্লাউজ দিয়ে বা হোয়াইট ব্লাউজ, যে কোনো ব্লাউজ, ব্লু ব্লাউজ যেটা দিয়ে পরবে দুর্ধর্ষ লাগবে। इसका प्राइस जाएगा 1550, 1550। শাড়িটা অপূর্ব, 1550, ভালো লাগলে বুকিং করো। 1550। ये साड़ी देखिए, ये बॉडी हागिंग मसलिन देखिए, रॉयल ब्लू कलर, बॉडी हागिंग मसलिन, ये ब्लू कलर देखिए 1150, 1150। बॉडी हागिंग मसलिन बहुत ही सुंदर, 1150, 1150, 1150, 1150। হঠাৎ করে কি মনে হচ্ছিল জানো, এই জন্য বলেছি শেষ করে পড়ে যাবে, হঠাৎ করে পড়ে যাবে আমার লাগছে। ये देखिए पल्ला, ये देखिए साड़ी, ठीक है 1195, 1195। শাড়িটা খুব সুন্দর মসলিন, ভালো লাগলে বুকিং করবে। চলো সরিয়ে দিচ্ছি। ये देखिए बीपी, बहुत ही सुंदर, जल्दी बुक करिए। ফুল পেমেন্ট করে দিয়েছো, পাঠিয়ে দিব। হ্যাঁ ফুল পেমেন্টের সব কিন্তু যাবে না, ঠিক আছে, তোমাদের এটা সবাইকে বলি যে তোমাদের যদি বুকিং এর কোনো শাড়ি থাকে যেটা তুমি ফুল পেমেন্ট করেছো, বাকি শাড়িগুলোর যদি পেমেন্ট ছাড়া শাড়ি তো রাখা যাবে না, তার জন্য কিছু অ্যামাউন্ট রেখে আমাকে শাড়ি ছাড়তে হবে। এভাবে অনেকে বলে দাও যে যেটা ফুল পেমেন্ট হয়েছে পাঠিয়ে দিও আর বাকিটা আস্তে আস্তে দিব, সেটা পসিবল হবে না। কিছু পেমেন্ট রেখে তোমাকে শাড়ি পাঠাতে হবে, ঠিক আছে, এটা সবাই শুনে নাও। অনেকে এই কথাটা মানে বুঝো না নাকি আমি বুঝতে পারি না, পেমেন্ট ছাড়া শাড়ি রাখা পসিবল নয়, ঠিক আছে, পেমেন্ট দিয়ে বুকিং করতে হবে, ঠিক আছে, পেমেন্ট দিয়ে বুকিং করতে হবে, পেমেন্ট দিয়ে তারপর বুক করে রাখতে হবে শাড়ি। আচ্ছা এই শাড়িটা দেখে নাও। হ্যাঁ আরেকটা ক্রেপসিল দেখিয়ে দিয়েছি, দেখে নাও। আরেকটা ক্রেপসিল দেখাচ্ছি 1550, আরেকটা ক্রেপসিল দেখাচ্ছি, জাস্ট দুর্ধর্ষ শাড়িটা, দুর্ধর্ষ শাড়িটা। रियल प्राइस था 2750, आज के लिए सेल प्राइस जाएगा ओनली 2390, 2390, 2390, एकदम प्रॉपर पर्पल कलर, असाधारण, 2390, 2390। ভালো লাগলে বুক করো, 2390, 2390। ये देखिए पल्ला 2390 रुपीज, 2390 পাচ্ছ, দারুণ দেখতে শাড়িটা। 2390, 2390 ক্রেপ সিল্ক, 2390 রুপিস, অসাধারণ শাড়ি এটা, ভালো লাগলে বুকিং করবে। 2390 রুপিস, দারুণ দেখতে, ডিজাইনটা দেখো, 2390, অসাধারণ দুর্ধর্ষ শাড়িটা পাচ্ছ 2390, পার্পল কালার ক্রেপ সিল্ক, চোখ বন্ধ করে নাও শাড়িটা।
জলদি বুক করবে, এবারে জায়গা বিপি পোষণ, অপূর্ব দেখতে পাচ্ছ শাড়িটা, ঝটপট করে বুকিং করো। চলো লাস্ট একটা শাড়ি দেখে বুকিং, এটা দেখে আমি অফ করব। চলো এই শাড়িটা দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর একটা পাচ্ছ শাড়িটা, এটা দেখে নাও, দুর্ধর্ষ একটা বেনারসের কাতান সিল্ক পাচ্ছ, চরম দেখতে, অফ হোয়াইট রেড কম্বিনেশনের পাচ্ছ, অফ হোয়াইট রেড কম্বিনেশনের পাচ্ছ। আজকে যারা বুকিং করবে তাদের জন্য এটার প্রাইস থাকছে অনলি 2950 রুপিস, 2950 2950। ফার্স্ট বিপি দেখিয়ে বহুত ही সুন্দর, এ वाला জায়গা বিপি পোর্শন। এই ব্লাউজটা দিয়ে তোমরা প্রচুর শাড়ি পরতে পারবে, এই ব্লাউজটা দিয়ে অনেক শাড়ি পরতে পারবে, শাড়িটা অসাধারণ। 2950 2950। গিচা তাসার হচ্ছে ইয়েতে নেই, মেবি সেলে নেই। 2950 দেখে 2950। ক্রাশ খাডি আছে, এক পিস আছে, এখানে একটা ক্রাশ খাডি আছে, এটা দিয়ে দাও, ওটা দেখিয়ে দিই, দেখতে চাইছি। 2950। এ দেখিয়ে পাল্লা, এ দেখিয়ে শাড়ি, 2950। অসাধারণ শাড়িটা, জাস্ট একটা ব্লাউজ বানিয়ে শাড়িটা পরো, 2950 রুপিস। সরিয়ে দিয়েছি, ভালো লাগলে বুকিং করে, এটা ছেড়ো না, সামনে পুজো আসছে, হোয়াইট রেড মাঝে ফাটাফাটি শাড়ি এটা। চলো 2950, ঠিক আছে, সরিয়ে দিচ্ছি, ভালো লাগলে বুকিং করো। এ শাড়ি দেখে, এ ক্রাশ খাড্ডি দেখিয়ে, হ্যাঁ এই জায়গা ক্রাশ খাড্ডি, এটা প্রাইস থাকছে অনলি 1600, 1600 টাকা, 1600 এ পাচ্ছ, 1600 পাচ্ছ, ভালো লাগলে বুক করো, 1600। পাল্লু এ দেখে পুরো অল ওভার সাইড, 1600 1600 ক্রাশ খাড্ডি 1600, ঠিক আছে, ভালো লাগলে বুকিং করো 1600। চলো আজকের মতো লাইভ এন্ড করে দিচ্ছি, কালকে আবার লাইভে আসবো। আজকে অনেক শাড়ি দেখিয়েছি, যারা পরে জয়েন করেছে একটু কষ্ট করে রেকর্ডিং লাইভ দেখে নিও, হ্যাঁ এবার জায়গা বিপি 1600। চলো টাটা, গুড নাইট সবাইকে, সবাই খুব ভালো থেকো, কালকে লাইভে জয়েন করে যাও। ওকে বলছি যে স্কাই কালার কিছু হবে গো, না স্কাই কালার হবে না গো, হবে না, থাকলে দেখিয়ে দেবো, হবে না স্কাই কালার। চলো টাটা, গুড নাইট সবাইকে, সবাই খুব ভালো থেকো, কালকের লাইভে জয়েন করে যাও। ওকে টাটা, যারা পরে জয়েন করেছো রেকর্ডিং লাইভ দেখো। সিওডির জন্য রিকোয়েস্ট করছি, শাড়ি ক্যান্সেল করবে না, শাড়িটা রিসিভ করে নিবে, আর যারা মর্নিং এ পেমেন্ট করবে বলেছো প্লিজ মর্নিং এ পেমেন্টটা ডান করো, ঠিক আছে। চলো টাটা, গুড নাইট, কালকে দেখা হবে, টাটা। কোকোজরি দেখো, আজকে কোকোজরি নেই, কোকোজরি নতুন স্টক এসছে, দিয়ে দেবো, সেলে পাইনি। ওকে টাটা, গুড নাইট, গুড নাইট নবজিতা দি, গুড নাইট।